Kledu cɛ anamuso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni su kokura sabula an ka baro nin ye a sigitɔ yɛrɛ an ka bi maa welele o ye Adi Ɲagandu ye Adi Ɲagandu bɛrɛbɛrɛlitɔn min tɔgɔ ye ko MPM ale bɛ o kunna bi an bɛna masara a ka bɛrɛbɛrɛlitɔn o kɛcogo kan bɛrɛbɛrɛlitɔn in ka kɔn o fana ye Adi Ɲagandu yɛrɛ ye jɔn ye an na dɔ fɔ o fana na mɔgɔ bɛ se ka o faamu cogo min ye parti ye o falen-falenni minnu kɛra a fɛ fo kana s'a yɛrɛ tɔgɔlata ma ka bɔ o la bulonba kɔnɔna na a ye waati minnu kɛ an da bɛna don o la furancɛla fanga MPM ɲɛ b'a a la cogo di kɔngɛrɛ min bɔra ka kɛ sisan n'o ye MPM ka kɔngɛrɛ fɔlɔ ye o ye mun ye laɲini MPM mɔgɔw fɛ an da bɛna don o la sabula MPM kɔnɔna na a fɔra ko Maliko o ye yɛrɛko ye président i ni su i nana an ka wele jaabi bi a diyara n ye Ala ka diya Ala ye i Ɲagandu merci an b'a mɛn Adi Ɲagandu ye jɔn ye e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye e yɛrɛ kan Adi Ɲagandu n bɛ i fo i ka weleli la fɔlɔ ka an lamɛnbaa bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantoya la Adi Ɲagandu ye bagangɛnna de Adi Ɲagandu yɛrɛ ka fierté ye min ye bagangɛnna de don n ye san 10 kɛ bagangɛnna ka bɔ yen ka sɔrɔ ka na jago daminɛ Bamakɔ yan wa o kɛra Ɲɔrɔ di Sahel ka taa bila Jɛma fan fɛ ayiwa an tun bɛ baganw nɔfɛ o kɔfɛ de an nana Bamakɔ fana mais sinon n wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ n bɔra Bamakɔ 67 donc ka tila ka segin yan ka na 76 donc 78 ka sɔrɔ ka taa Zambie Zimbabwe 81 ka segin ka na donc ka jago continuer o de ye Adi Ɲagandu ye e min Mɛnɛkura ye dɛ ne wolola Mɛnɛkura ni Mɛnɛkura ka ye wa Mɛnɛkura ka di n ye commune D la ayiwa ni mɔgɔ y'a mɛn ko Adi Ɲagandu u bɛ tɔgɔ surun dɔ f'i ma ni o ye Jowalaki ye o nana cogo di bon Jowalaki o ye n tɔgɔ ye hali n ka élection fɔlɔ kɛra 2002 n ka affiche yɛrɛ kan ne yɛrɛ tun b'a sɛbɛn a kan Jowalaki Jowalaki parce que n ka mobili boli cogo de tun y'o ye denmisɛnninw tun b'a fɔ n bɛ se mobili la kosɛbɛ n yɛrɛ tun ja ka farin mobili ɲɛ kosɛbɛ donc Al Capone ka chauffeur dɔ bɛ yen ko Jowalaki o fana tun bɛ se mobili la kosɛbɛ o wagati an denmisɛnninna ma o film tun bɛ yen ko Cosa Nostra o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ taa sinima ba lajɛ dɛ o y'a sɔrɔ an bɛ taa sinima lajɛ sinima Rex ni Vox la donc don kelen an y'a lajɛ Vox de la an bɔra an terikɛ dɔ bɛ Ala ka hinɛ a la Cheikh Fantamadi Sisoko ne bɛ na mobili wuli dɔrɔn a ko Jowalaki démarre donc tɔgɔ dara n na ten de Jowalaki bɛɛ y'a ta Jowalaki o y'a sɔrɔ denmisɛnninya banna fo ka taa se a ka dabila dɔɔni ne bolo o kɛra vers 2002-2003 sinon o ye n tɔgɔ yɛrɛ ta kosɛbɛ mɔgɔ caman tun t'i dɔn Adi la quoi voilà mɔgɔ caman tun tɛ Bamakɔ minnu bɛ n dɔn Adi la sinon ne tɔgɔ dara Thierno Adi Tall de la Ɲɔrɔ donc i b'a dɔn o ye tɔgɔ ɲumanba ye mais denmisɛnninya la fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ donc tɔgɔ in nana ni mobili boli de awɔ maliyɛn caman kunkolo kɔnɔna na n'i ye a fɔ dɔrɔn ko Ɲagandu Bacili n'i ye jogaramɛ jamu fɛn fɛn fɔ u b'a fɔ k'o ye wari ɲininaw ye e dun ye wari ɲini to ye ka na don politique la mun na bon normalement jogaramɛ dɔrɔn tɛ wari ɲinina ye ni ye wari ɲinina fɔra normalement jogaramɛ b'a la ani maraka mais wari ɲinina fɔlɔ ye maraka ye mais an nana don politique la cogo min na ni fanga nana kɛ bɛɛ fanga ye bɛɛ kan ka mɔgɔ kan ka yaala n'i bɛ jamana ko fana na diyagoya la i bɛ fɛ k'i da don jamana ko la wajibi la f'i ka don politique la n'i ma don politique la i da tɛ se ka don jamana ko la o de kama an y'an da don a la a wagati la fana Sinid association tun bɛ ka créer ne tɔgɔ dalen don Thierno Adi Tall la Muntaka Tall ale nana kɛ Sinid association ɲɛmɔgɔ ye don dɔ la
n y'a sɔrɔ a ka biro la Nidago la ni Samu Lamini Thiam tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an masalala dɔɔni a y'a ɲɛfɔ an ye ne ko a ma n ko kɔrɔ o tuma ne yɛrɛ bɛ don nin na donc ne donna la o cogo de la affinité parce que Talalakaw ka affinité o de ye n don a la donc parti nana créer n y'a ɲɔngiri dɔɔni o kɔfɛ fana 2002 n nana kuraya ka don a la donc fo ka n'a bila 2013 la fo ka n'a bila 2012 la n b'o parti kɔnɔ. Minnu ye bɔ SNID la. bon min ye n bɔ SNID la politiki fo hakilinata ye min ye o de ka matarafa donc réunion na ni hakilinataw la an hakilinataw ma kɛ kelen ye kosɛbɛ donc maa minnu don an karamɔgɔlakaw don i n'olu ka to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tuma bɛɛ o man di ye n ye n terikɛ dɔ ta n'o ye Ablaye Basogo ani ale yɛrɛ bɛ kumaso kɔnɔ yan kumaso kɔnɔ ani Alhaji Mambe Kamara n taara sɔrɔ f'a ka so n ko awa kɔrɔ n nana ayiwa ne ye min faamu i ye n kɔrɔ ye mais ne bolo an tɛ se ka continuer ɲɔgɔn fɛ politiquement an bɛ bɔ parti la ni Ala sɔnna n bɛ fɛ ka bɔ parti la a ko o tuma dɔgɔ n ye mun k'i la n k'i ma foyi kɛ a ko n ma foyi kɛ n k'i ma foyi kɛ n ko mais ne bɛ bɔ donc n bɔra o cogo de la en 2012. mais aw ma bila ɲɔgɔn na liste sigi ni fɛn na commune de la kɔni. bon an ma bila ɲɔgɔn na liste sigi la ne n'ale yɛrɛ personnellement an ma bila ɲɔgɔn na liste sigi la ne n'ale ma ɲɔgɔn sama foyi la personnellement. mais tɔndenw. bon tɔndenw kɛra cogo cogo mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o fɔ ɲɔgɔn kɔ si ma na ni o wale ye a kɛra cogo cogo ni bɛ bɔ fɛ tɔn dɔ la fɛn dɔw bɛ se ka kɛ mais fɛn minnu ni bisigiw b'a la ani fɛn minnu a ma k'i yɛrɛ ɲɛna ani fɛn minnu wale bɛ na f'i ye n'i ko k'i b'olu fɔ ni m'i kɔlɔsi i bɛ junubu ta donc personnellement n tɛ se k'a fɔ nin kɛra. ayiwa i bɔr'o la tɔn belebeleba caman bɛ yen nka i m'olu si sugandi i taara CODEM de la mun na. parce que o tun ye parti kura ye donc ne bolo ni minnu bɔra ɲɔgɔn fɛ SNID la an ye jateminɛ kɛ an bɛ se ka taa parti jumɛn na an ye parti saba fɔ a don parti fɔlɔ tun ye CODEM ye filanan tun ye IDD ye sabanan tun ye yɛlɛma ye donc an ye olu kuma fɔ k'a lajɛ an bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn na parce que n'an taara parti ba ninnu na an hakilinata ye min ye an tɛ se k'o waleya donc an y'a jateminɛ k'a fɔ nin tun ye parti kura ye ne n'a président fana tun bɛ ɲɔgɔn kan assemblée la ale tun ye 7e vice président ye ne tun ye 8e vice président ye pour affinité tun b'an cɛ donc on a préféré ka na o la an bɛnna kan k'an ka t'o la o de y'an nata CODEM na. i député-lama de t'a la wa walima i taara k'a sɔrɔ. n bɛ don CODEM na tuma min na o y'a sɔrɔ déjà n ye député mais o y'a sɔrɔ transition de bɛ yen o y'a sɔrɔ mandat banna mais an tun bɛ transition kɔnɔ donc je suis sorti k'a sɔrɔ an bɛ mandat kɔnɔ awɔ mais an tun bɛ transition kɔnɔ. o CODEM ko fana la i tilara k'o fana bila tuguni. awɔ donc e ni parti mɔgɔw tɛ bɛn wa ou bien a ko bɛ cogo di. bon mɔgɔw bɛ se ka fɔ ten parce que bɛɛ ni hakilinata mais ne bolo ni mɔgɔw ma bɛn min na i ka bɔ o la i ka ni fɛn min n'i b'a dɔn i tɛ se ka to a kɔnɔ i ka bɔ a la o ka fisa i ka to a la ka tiɲɛni kɛ hali an ye parti kura min créé don o don réunion na n b'o fɔ mɔgɔw ye i ka bɔ fɛn na o ka fisa i ka to a la ka kɛ tiɲɛni ye o de ka ca politiki la donc ne fɛ ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamu min na dɔrɔn politiki ko don diina ko tɛ donc i kan ka bɔ a la mais n'i tora a la k'a sɔrɔ i bɛ k'u kɛlɛ ou bien i bɛ k'a tigi kɛlɛ o tɛ laadiriya ye donc c'est pourquoi donc e ta ye ban ka fisa ni janfa ye quoi. ban ka fisa ni janfa ye donc ale fana ta an bɔra a la o cogo de la a hakilinataw ma kɛ kelen kɔsa in na fana an ye ɲɔgɔn ye hakilila an bɛ ka ɲɔgɔn faamu cogoya wɛrɛ la. i ni pula wa. awɔ. cogoya wɛrɛ la. awɔ. i bɛna taa espoir jigi kura in na. non ka taa espoir jigi ko tɛ o. politiquement mɔgɔ ni ɲɔgɔn bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ aw ma don politique aw ma don parti kelen na aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ aw ma fusion kɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu parce que ambition politique bɛ se ka na aw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ
circonscription dɔw la aw bɛ se k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɔrɔ dɔw la parti bɛ se ka kɛ aw bɛ se hakilinataw bɛ se ka kɛ kelen circonstance dɔw fɛ donc ni ko an bɛ ka kuma ni parti caman yɛrɛ bɛ ka kuma donc parce que jamana ko de don sinon ale dɔrɔn tɛ n taara Soumaïla Boubé fɛ n'a kumana ni Adama mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ à 100% c'est nous aujourd'hui o y'an ka allié fɔlɔ yɛrɛ ye bon IDD ye n yɛrɛ ye donc c'est pour que k'a f'i ye k'a fɔ an ni mɔgɔw bɛ kuma la o ye jamana taabolo ye a n'a tacogo ye ani politiki tacogo ye ani ambition politikiw ye donc c'est pourquoi je dis an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la ni Ala sɔnn'a ma don nataw la ni an ni min ye fɛn min sele mɔgɔw b'o ye inchallah. nin bɛɛ kɔfɛ mun na i yɛrɛ tɔgɔla parti créé Codem kɔfɛ mun na i ma taa parti wɛrɛ la tuguni. ne ma n tɔgɔla parti créé ne ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Sinid la n bɔlen ka na Codem na u bɛɛ tugura n kɔ Codem fana na an nalen don min na n bɛ bɔ Codem na hali député minnu tun b'a la n y'u lasigi k'u fara ɲɔgɔn kan n ko ne bɛna bɔ n b'a ɲini aw fɛ aw si kana tugu n kɔ parce que politique ko ni an bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ doni de mais n nana ni minnu bɔra Codem Sinid la ɲɔgɔn fɛ olu ko k'u tɛ jɛn n'a ye ko f'an bɛɛ ka taa an bɛɛ bɔra k'u cɛ ka taa an ka taa don parti wɛrɛ la sini tuguni an bɛ jɛ ka bɔ a la an ye ɲɔgɔn sigi ka réunion kɛ ne kuma sisan ni aw tun tora la o bɛ ɲɛ mais n'aw ko k'an bɛɛ ka bɔ n'an bɛɛ mais e tun bɛ fɛ ka bɔ de k'i sen bɔ politique la wa. bon hali ni ma n sen bɔ politique la n bɛ se ka bɔ ka taa parti wɛrɛ la n bɛ se ka bɔ ka don yɔrɔ wɛrɛ hali ni tilala ka bɔ o la o tɛ kɛ baasi ye mais n'i bɛ jama cɛ ka don yɔrɔ la ka jama cɛ ka bɔ o tɛ kɛ ko ɲɛnama ye donc finalement a bɛ kɛ kojugu ye mais o y'a jira k'a fɔ bon nin ko in bɛ cogo min na an kɔni b'a min ɲini i fɛ an ka jɛ ka parti créer ayiwa ne ko n ko problème t'a la association tun bɛ yen club de soutien dɔ tun bɛ ne bolo o muso dɔ y'o dilan madame Danbele Gogo Kaba Jakite ale tun y'o dilan donc ale fana tun b'a réunion na a ko vraiment k'ale bɛ fɛ an k'o transformer k'o kɛ parti ye k'o de ka d'ale ye ne ko non i bɛ se k'o to yen an bɛ parti créer donc an ye parti créer o cogo de la donc parti yɛrɛ créer tɔ ale yɛrɛ ye va et vient caman kɛ ne tun ma sɔn ka sɛbɛn signer tellement i ye min fɔ Jokaramɛ an kɔni politique n'i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la tuma dɔ la i b'a fɔ k'i b'i yɛrɛ ɲini donc mais ale ma sɔn a ye va et vient caman kɛ a sɛgɛnna kosɛbɛ bon après don dɔ la a nana n ko bon na ni papier an ka signer donc an ye papier signer k'a introduit ayiwa baara daminɛna baara daminɛnen mɔgɔw bɛɛ danayaw ta bɛɛ bɛ ka na bɛɛ bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan donc fɛn ampleur ta. mais mɔgɔ caman ko i bɛ k'a de y'i dɛmɛ ka parti créer parce que ni Karim tun ka surun kosɛbɛ. o ye mɔgɔw ka hakilinata ye a kɛra cogo cogo diɲɛ na dɔ de bɛ dɔ dɛmɛ mais parti nin i bɛ k'a ma créer a ma bɔ a créerli kalama a ko tuma min na n bɛ bɔ Codem na a ko n kana bɔ a ye n wele ka taa Bagaɲɔgɔn bɛ yen Yaya Sangare bɛ yen a ko n kana bɔ Codem na sabula Codem y'a dɔgɔnin ka parti ye ne ko ayi n ko ne bɔra ka ban donc est-ce que o bɛ sɔn ka ne dɛmɛ ka parti dilan a bɛ bali n na mais parti in dilanna cogo min na a t'a kalama donc a ma n dɛmɛ ka parti dilan awɔ. kuntilenna jumɛn bɛna na kɛ parti in bolo parce que an y'a ye k'a fɔ aw ka congrès fɔlɔ o kɛra an yɛrɛ dabali banna aw ka tɔn membre taara mɔgɔ 300 kɔ la o réunion ko bureau bɛ sɔrɔ aw bolo. oui a bɛ sɔrɔ an bolo et puis an y'a fɔ de k'an bɛ politique kɛ cogoya wɛrɛ la ani a ka kan cogo min i tɛ se ka parti ɲɛmɔgɔw de bɛ yɔrɔ bɛɛ parti min bɛ recensement min bɛ 18 millions de Maliens mais o recensement kɔrɔw ye sinon n'i ye hali Côte d'Ivoire ta Malien min bɛ a bɛ million 6 bɔ donc Malien 30 million 20 kɔ o représentant tɛ se ka kɛ mɔgɔ 100 ye ou bien mɔgɔ 60 ye o n'o y'a sɔrɔ parti ye parti ba ye et responsable minnu bɛ cercle kɔnɔ olu fana responsable kan k'u yɛrɛ ye parti kɔnɔ ka parti gestion ye ka musaka nacogo ye k'a ye parti kuntilenna ye jumɛn ye u da ka don parti kuma la olu tɛ se ka kɛ dɔrɔn k'u sigi ye an b'u kungo gérer il faut que u ka da ka don a la donc o de kama an y'u bɛɛ don a la n'i ye fɛn min dilan i b'o fana moyen créer n'an kan ka réunion kɛ an b'o moyen créer parce que mɔgɔ min nana délégué mun nana o tun ka ca n'o ye mais délégué 1000 mais an ye moyen sɔrɔ an n'olu ye congrès kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni parti kan ka comme parti ka réunion ye wagati ni wagati oui mais dɔgɔkun kɔnɔnaw la siɲɛ kelen oui non dɔgɔkun kɔnɔna siɲɛ kelen tɛ
et an ka comité directeur ni o ye parti ton et comité directeur yi a bɛ réunion kɛ une fois par 3 mois. Donc une fois par 3 mois de dos. Et secrétariat exécutif bambolo. Ça c'est la coordination aussi, comme coordination de tous les secrétariats. Donc et les présidents et les vice-présidents. Donc au fana farale nyonka au be réunion que au moins une fois par mois. Maintenant une fois par mois mais extraordinaire be se ka kɛ comme il y a faut donc bête jega voilà extraordinaire be se ka kɛ. Et en même temps secrétariat fin fait au secrétariat bekanga barake parce que k'a fɔ dɔrɔn ye secrétariat de Maliens de l'extérieur dilan k'a fɔ tɔgɔ de don k'a bila ten non anw t'a to ye o secrétariat ni mɔgɔ 20 de b'a la ni mɔgɔ 10 de b'a la il faut que olu ka réunion kɛ ka stratégie dilan an bɛ se ka baara kɛ kɔfɛ cogo min na secrétariat chargé de la communication obligatoirement il faut que olu ka to ka réunion kɛ c'est des secrétariat chargé même nous on a un secrétariat chargé de l'implantation an ye parti fɛn fɛn kɛ an m'o ye o parce que parti implantation tɛ ban donc o do parti kan ka continuer ka implanter mais o tɛ parti tɔw la o ye rénovation de y'an bolo donc il faut que olu ka réunion kɛ don o don ka stratégie kɛ yɔrɔ min an faiblilen don an bɛ se ka renforcer yɔrɔ min an tɛ yen an bɛ se ka kɛ yen cogo min donc olu secrétariat ninnu bɛɛ ye organe de travail de ye u bɛ baaraw kɛ u bɛ rapportw kɛ u bɛ rapportw d'an ma an bɛ rapportw examiner secrétariat exécutif la an bɛ se ka comité directeur convoqué nous nana an bɛ se k'o rapport adopté ou bien an bɛ se ka orientation wɛrɛw ta donc et a dabɔra o de kama bɛɛ da ka don a la c'est pourquoi mɔgɔ mɔgɔ bɛ parti kɔnɔ o b'a dɔn bi musaka joli bɛ parti compte kɔnɔ responsable 300 min y'a tɔgɔ fɔ olu o n'u ka mɔgɔ minnu ma don a la o parti tɔnden bɛɛ b'a dɔn joli bɛ compte kɔnɔ ni min bɛ kɛ fana o responsable bɛɛ b'a dɔn an bɛ ka mun kɛ parce que an bɛ k'a kɛ a ka kan cogo min an bɛ k'o de kɛ k'a kɛ cogoya wɛrɛ la. an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna u sɔgɔlen don Kiledu la débat politique an bɛ ale kɛnɛ kan min ye Adi Ɲagandu MPM bɛrɛbɛrɛlitɔ ɲɛma an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi su in na président an y'a ye k'a fɔ wasabulon min ka baara balila ka jɔ aw tun b'a kɔnɔna na maa caman ko wasabulon in sigicogo ma ɲɛ a kuma cayara mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kun ka laɲini yɛrɛ kun kɛra k'a fɔ ko ka mɔgɔ dɔw bɔ a kɔnɔna na munna aw ma se k'o fɛɛrɛ sɔrɔ parce que an y'a mɛn k'a fɔ bulon yɛrɛ sigicogo la e jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ mɔgɔw ka jɔyɔrɔ ko la. Bon, ne élu là 2007. 2007-2009, ne tun bɛ commission contrôle là à l'Assemblée. 2009. Ni siɲɛ fɔlɔ nana Assemblée kɔnɔ. N siɲɛ fɔlɔ nana Assemblée, n tun bɛ commission contrôle là. 2009 ne kɛra vice-président ye, 8e vice-président. Donc 2009 fo kana élection kɛ 2013 ne ye 8e vice-président ye. 2013 fo an élu la kura ye fo 2015 je suis 8e vice-président. 2015 ne kɛra 2e vice-président ye. Donc 2015, il faut qu'on ait 2020. Moi, je suis 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, et 2020, élection Kourakera, en nana. Et moi, mon mal est là, moi, mon bien est là. Ote député ka et Koumae, constitution mime tombée, et qui est constitution de 25 avril 1992, aux constitutions co. Ni cour constitutionnelle arrête c'est sans appel. Donc c'est là. Cour constitutionnelle arrête à kafo karsa kera député. O arrêt kelen de ko connaît kera député. Ne bien elle là, elle mal elle là. Est-ce que ne de se ko fo? Parce que na le mal elle là, ale ni nebe arrêt kelen kan. Donc no o sabatira kafo ko ne jerana e kale mal elle, ça veut dire que ne ka arrêt c'est mis en cause. Ne ka arrêt blala en cause, ça veut dire que moi je suis mis en cause. Ça veut dire que bien élu ni mauvais élu a bien mauvais élu de haut. Parce que c'est l'arrêt qui n'est pas bon en ce moment. Donc pour moi. Mais comment tu me fais que dans l'année ou le cas c'est qu'à boire? Bon, mais maintenant au monde beau fort, ne bolo au boulot de engagé. Parce que c'est qu'à bon, ne bolo abc qu'à chugomina, ne ka famille la kabina wakati ne a fort et akeli akagele, akeli kasoro constitution m'a fallu akagele. Parce que ni ba ke ibi se ka constitution fana de violer parce que au cas ko président tombe se ka article 50 utilisé bon article 50 utilisation fana kono et abaira ka fona yo utiliser assemblée doit continuer à fonctionner normalement donc au corps ka fo ote assemblée touché donc maintenant notre assemblée touché ni saria vérité ka ke ni ya ke peut-être ibe saria vérité de fana violé mais
constitutionnaliste ou bien ani juriste ou bien peut-être olu be se ka do kono ne ka dɔnniya kɔni ne depuis n bɛ assemblée la n bɛ commission loi de la n ye faamuyali min kɛ commission loi kɔnɔ ne bolo a tɛ se ka kɛ mais min bɛ se ka kɛ o tun ye ka assemblée dissous ka élection kura organiser ne bolo o tun bɛ se ka kɛ donc dɔ tun tɛ se ka bɔ ka dɔ to ne bolo n'o tun kɛra o ye ne ka faamuyali ye peut-être o ye ka tila ka constitution violer ne bolo parce que ni constitution violer la ni e tilala ka taa violer c'est pas normal mais constitution tun bɛ min prévoit qui était o min tun ye sira ɲuman ye o ye ka assemblée dissous mais pour que ka fanga kisi mun aw yɛrɛ député ma sigi ka fɔ an ka jɛna a ka ci non mɔgɔ tɛ fanga kisi ani ka fanga tanga o fanga kisili n'a tangali bɛ ala de bolo e b'a kɔnɔ e ka baara ye min ye i b'o de kɛ maintenant n'a banna don min na fana a bi ban mais anw ma réfléchir k'a fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ fanga bɛ kisi an ka fɛ non anw ka parti ani an ka député minnu bɛ yen problème min bɛ fɔ a t'an ka député kelen touché tan ni kelen an ka député 10 de tun b'an bolo parce que an ka 10 ni kelen na o ma na Buguni mɔgɔ wɛrɛw de nana o place la a b'o mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ de touché donc n'a tun fɔra ko are nin seginna ne ka député o de a ka kɛ 10 ye a bɛ kɛ 10 ni kelen de donc n'an ka député bɛ kɛ 10 ni kelen o b'an arranger ni 10 ye mais anw m'an plaigner parce que c'est l'arrêt là c'est que ça dit là anw taar'o de kan donc pour que k'a f'i ye an ka député ninnu an kɔni sigira ka min miiri an b'an ka baara kɛ baara kan ka kɛ cogo min na an b'a kɛ ten an sigira fana bulon bɛ sigi cogo min na an nana sigi majorité a don kama majorité min bɛ yen o kun fɔlɔ ye RPM ye filanan o ye ADEMA ye MPM de y'a sabanan ye parce que l'IRD à l'opposition donc maintenant an ko sisan an bɛ sigi ka kuma assemblée présidentielle an b'o di fɔlɔ ma filanan an bɛ caisseur d'o ma sabanan ma an bɛ premier vice président d'o ma bon an ka groupe constitué an ye groupe constitué groupe fana na anw ye 19 ye Benso ye 20 ye IRD ye 19 ye RPM taara 51 na donc MMD o fana ye 10 ye donc an y'a ta o fana fɛ ka assemblée configuration kɛ donc o assemblée sigira o cogo de la donc ne kɛra premier vice président ye o cogo de la donc an bolo an tun tɛ se ka foyi kɛ parce que kulu fɛn fɛn tun bɛɛ kun jɛlen don ni nin sigi cogo in ma a bɛɛ jɛlen don n'a ye parce que bɛɛ y'a voté fo ni ma fili fo mɔgɔ 4 mɔgɔ 4 min ma voté comme bulletin secret de don i bɛ se ka bisikiya de kɛ mais i tɛ se ka fɔ karisa don sinon bɛɛ jɛra n'a ye opposition ni majorité bɛɛ jɛra n'a ye bɛɛ y'a voté a bureau voté min ma bureau voté mɔgɔ 4 don ni ma fili donc bɛɛ jɛlen don an bɛnna kan de an sigira de ka discuter ka bɛn mais mɔgɔ caman ko furukufuruku yera o de la o n t'a dɔn o sigicogo fana ma diya mɔgɔ ye i n'a fɔ président assemblée yɛrɛ sigicogo fana ma diya mɔgɔw ye oui bon o bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ye caman mɛn o la mais encore je te dis ça c'est un problème interne et au tigilamɔgɔw ka parti niveau la donc ni mais caman y'a fɔ fana k'e fana ni premier vice président kun man kan o oui bon o y'olu ka hakilinata ye kɛ mais ni mɔgɔ min ko ne man ka kɛ député ye o y'i ka hakilinata de ye o jɔkarame don a ma kalan misigɛnna don a man ka kɛ député ye i bɛ se k'o fana fɔ mais comme o tɛ Mali sariya kɔnɔ k'a fɔ k'i tɛ se ka kɛ député ye n'i kɛra ye maaw de y'i sugandi o ye danaya de da i kan donc n'i nana assemblée fana na maaw de b'i sugandi mɔgɔw de bɛ voter pour que i ka kɛ assemblée premier vice président ye député de votera donc député minnu votera n'o y'a sɔrɔ e député 147 n'o y'a sɔrɔ député 4 de ma voté donc n'o député 4 ko man kan n'a ye a ka ɲi mais minnu votera n'olu ko ne man kan n'a ye ni jama sɔnna i bɛ se ka i ka baara kɛ donc ne bolo assemblée c'est baara min don politique baara de don assemblée c'est une boîte politique donc politique baara de bɛ kɛ sinon ni politique baara tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye jɔyɔrɔw sɔrɔ assemblée la u t'a sɔrɔ mais assemblée diplôme batigi bɛ yen mɔgɔw bɛ yen diplôme baw b'u bolo u nana assemblée la u ma kɛ assemblée président ye u ma kɛ questeur ye u ma kɛ premier vice président ye
mais diplôme b'u bolo diplôme baw don depuis tout le temps depuis 2007 cadre baw nana assemblée là bon ala nga assemblée sortant ni Soumaïla Cissé Toubé c'est un grand cadre et il est chef de file de l'opposition mais a tunte assemblée bureau kono atara union parlementaire africaine de là donc mais mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ yen tuma min na ne bɛ kɛ 8e vice président o y'a sɔrɔ maître Muntaka Tall tun bɛ yen mais ale fana tun tɛ vice président wagati a tun bɛ parlement africain de la ale yɛrɛ fana jɛra n'a ye ne ka kɛ 8e vice président ye donc ni ne man kan n'a ye ale tɛ jɛ n'a ye. n kɛra ye fana kan to politique jɛkulu ka fanga de la assemblée kɔnɔ i ka jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ de. très bien donc CODEM fana na n tun b'o kɔnɔ n kɛra 2e vice président ye et ça veut dire que CODEM fana de jɛra n'a ye n ka ko ye. nana MPM na kɛra ye MPM de jɛra n'a ye. Aya président an y'a ye fana k'a fɔ député kalasigi wagati la e taara kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen i ko députéya yɛrɛ ko fɛn de bɛ sɔrɔ a la ko ni fɛn tɛ sɔrɔ a la aw t'a ɲini e tun bɛ fɛ ka mun fɔ a don ani kuma in tun bɛ tali kɛ mun ye. voilà kuma in bɛ tali kɛ min kan mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ don o don k'a fɔ an bɛ députéya la ça va pas an tɛ fɛn sɔrɔ a la. donc ne bolo n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ tilennen de ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ tilennen i bɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔ min e bɛ députéya la baara wɛrɛ t'i bolo profession comme n y'a fɔ cogo min na politique e bɛ taa assemblée la e bɛ se ka taa assemblée la ni fɛn tɛ sɔrɔ a la e bɛ balo cogo di i tɛ se ka balo c'est que fɛn min musaka min bɛ d'i ma ye o musaka b'i balo de o n y'o de fɔ musaka min bɛ d'an ma ye a musaka a b'i balo f'i bɛ se ka mɔgɔw mago dilan a la. donc n y'a ɲini k'o de ɲɛfɔ adamadenw k'a faamu parce que mɔgɔw bɛ assemblée la u b'a yira population na k'a fɔ foyi tɛ sɔrɔ u bɛ taa population fɛ yen ka u tɛ investissement foyi k'u ka yɔrɔ la u tɛ baara foyi k'u ka yɔrɔ la. mais est ce que u députéya dabɔra fɛn ɲini kama. non députéya ma dabɔ fɛn ɲini kama mais jamana bɛɛ n'a sigi cogo de don tubabuw fɛ yen démocratie bɔra olu de fɛ ka na an fɛ yen donc ni mɔgɔ bɛ taa voter mɔgɔ ye. a tɛ taa voter i ye ko parce que ko i ye n teri ye a tɛ taa voter i ye parce que i ye n balima ye a bɛ taa voter i ye parce que i bɛ se ka jɔyɔrɔ in dafa mais n'i nana Mali la mɔgɔ bɛ taa voter i ye parce que i y'a teri ye a bɛ taa voter i ye parce que i y'a balima ye donc n'o kɛra ça veut dire que contexte bɛ yɛlɛma jigiya dɔ bɛ na jigiya bɛ na donc ni jigiya nana n'i bilala ɲɛfɛ i b'i jɔ jigiya la o de y'an ka jamana taabolo ye ɲɛmɔgɔ an ka jamana kɔnɔ wajibi a bɛ kɛ jigi de ni mɔgɔ kungo wulila i bɛ wuli ka jɔ mɔgɔw kungo fɛn fɛn mana wuli n'i wulila ka jɔ musakako bɛ se ka y'a la a dɔw bɛ se ka kɛ musakako t'a la mais i sen bɛ se ka jɔ ye donc n tun bɛ fɛ ka min fɔ a don k'a yira k'a fɔ. donc i ka kuma bɔ a minɛn kɔnɔ wa ou bien a kɛra cogo di parce que mɔgɔ caman ko k'i y'a yira k'a fɔ a bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ se ka mago ɲɛ e ye fɛnw kɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma se k'olu kɛ. bon c'est à dire k'a fɔ u y'a bɔ a minɛn kɔrɔ u m'a bɔ a minɛn kɔrɔ n'i ye kuma fɔ bɛɛ b'a a traduit a ka faamuyali la donc n'i y'a traduit i ka faamuyali la o ka droit de ye o mais ne ye min fɔ et je répète mɔgɔ assemblée là on gagne de l'argent je répète et ne bolo ne y'a f'i ye ne ye misigɛnna de ne nana assemblée la i bɛ se ka miliyɔn 2 sɔrɔ i bɛ se ka miliyɔn 3 sɔrɔ kalo la o tɛ wari de ye jamana fantan jamana kɔnɔ wa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o tɛ wari ye wa fantan jamana kɔnɔ o wari de ye wariba de ye jamana min kɔnɔ sara daminɛ bɛ daminɛ 10,000 kɔ la mɔgɔ sarali ba député yɛrɛ sarali o y'a sɔrɔ i ka traitement tɛ i ka sarali ye 400 et quelques mille de donc quand tu gagnes 2 millions tu gagnes 2 millions et quelques primes ni carburant ni responsabilité bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka taa 2 millions et quelques 3 millions pour moi i bɛ wari sɔrɔ n'i bɛ wari sɔrɔ i ka musaka i bɛ se k'a sɔrɔ i bɛ se ka mago fana dilan. mais est ce que o t'a kɛ bi mɔgɔw ka girin députéya in nɔfɛ wa. bon mɔgɔw ka girin députéya kɔnɔ n'o ye mɔgɔw la girin députéya nɔfɛ alhamdulillah parce que ni mɔgɔw ma girin députéya nɔfɛ mɔgɔw tɛ don a la ni mɔgɔw ma don a la minnu bɛ to a la n'olu ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye an bɛ problème sɔrɔ il faut que mɔgɔw ka girin mɔgɔ bɛɛ k'i sen don a la ni bɛɛ ma don politique la bɛɛ m'i sen don politique la n'i taara an ka jamana kɔnɔ o bɛ mun fɔ hali n'i y'a fɔ an ka musokɔrɔba dɔw ye n'i ye nanbara kuma fɔ ye u b'a fɔ ye n'i ye politique kuma de kana na politique kuma fɔ ye donc ça veut dire que politique kuma kɛra ngalon kuma de ye munna parce que min tun b'a fɔ kunun n'o ye ngalontigɛla ye donc politique kuma in bɛ adressé o de la. mais aw bɛ se k'o yɛlɛma cogo di parce que n'i yɛrɛ bɛ politique fana a bɛ f'i fana ma o. an b'a yɛlɛma cogo min na o tɛ dɛ. fɛɛrɛ jumɛnw ye. an b'a yɛlɛma cogo min na o tɛ dɛ. an ni e b'a yɛlɛma cogo min jamana den bɛɛ de ka jɛ kan ka jɛ k'a yɛlɛma parce que hali aw yɛrɛ kan ka don a la parce que ni pour que ka se ka kɛ président f'i ka kɛ politique la pour que i ka kɛ assemblée président f'i ka kɛ politique la
pour que ka kɛ député f'i ka kɛ politique la pour que ka kɛ maire ye f'i ka kɛ politique la mais ni aw ko k'aw t'o la aw bɛ se ka jamana mara cogo di aw da bɛ se ka don jamana ko la cogo di bɛɛ kan ka don a la pour que k'a faamu rien que ka se k'a dɔn bi député ya a ka baara ye jumɛn a ka rôle ye jumɛn a bɔra député la a ye baara kɛ wa a ma ka rôle kɛ wa vous avez vu que kabini an donna assemblée kɔnɔ 2013 n bɛ se k'a fɔ n ka deuxième mandat daminɛ la ka na bila bi la interpellation fɛn fɛn kɛra moi ne kumana ministre fɛn fɛn nana an bɛ kuma fɛ député ka baara ye ka contrôle kɛ député ka baara ye ka population défend député ka baara ye ka population hamina kow défend mais olu bɛ kɛ cogo di ni e tɛ yen e bɛ se k'o kɛ wa encore une fois ni population tɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ se k'o hamina ko dɔn wa n'i taara assemblée la dɔrɔn ka to yen e tɛ se u ma tuguni i bɛ se k'o hamina ko dɔn wa n'i t'o hamina ko dɔn i bɛ se k'a défend cogo di donc ne bolo anw t'a yɛlɛma dɔn anw ni aw bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn k'a yɛlɛma mais ni aw bolo dɔrɔn an ye politique mɔgɔ ye a y'aw sen bɔ a la donc n'anw ye politique mɔgɔ an de bɛ kɛ ministre ye an de bɛ kɛ président ye parce que ministre ye fonction politique de donc o tuma na aw bɛ kɛ jumɛn ye aw du bɛɛ de ye maliyɛn aw de bɛ voter an ye donc il faut que bɛɛ ka don a la il faut que bɛɛ k'a faamu k'a fɔ jamana mɔgɔ kelen tɛ se bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que yɛlɛma in ka di e ye wa yɛlɛma nin ye wajibi de ye o a ka di karisa ye a man di karisa ye o tɛ o wajibi de don ni yɛlɛma ma kɛ jamana bɛ taa min f'a ka yɛlɛma e k'a fɔ k'a yɛlɛmana sini dɔrɔn o t'a bannen o f'a ka yɛlɛma au fur et à mesure wagati n'o wagati ni diɲɛ yɛlɛmana an fana kan ka yɛlɛma ni diɲɛ yɛlɛmana an kan ka yɛlɛma ka bɛn n'a ye ka continuer don o don an bɛ san 10 o san 10 diɲɛ bɛ yɛlɛma ni diɲɛ yɛlɛmana il faut k'an fana ka yɛlɛma hali constitution filɛ depuis combien de temps a kan ka falen donc ni diɲɛ yɛlɛmana constitution kan ka yɛlɛma n'a yɛlɛmana hali min fɔra arrêt ko la ni constitution tun falenna peut-être an tun tɛ bila o kɔnɔ a bɛ sɔrɔ an bɔra o fana kɔnɔ ani ɲagadu yalama député bulon ka ci tan cogo in na a diyara wa ka kɛ ni coup d'état ye wa non coup d'état tɛ se ka diya mɔgɔ si ye n'i bɛ politique la n'i bɛ jamana ko la i tɛ se k'a fɔ coup d'état ka di n ye mais assemblée cili coup d'état m'a ci cogo di min ye assemblée ci président de y'a ci sariya de ko président bɛ se ka assemblée dissous président de y'a dissous 2012 assemblée cira président tun tɛ an wulila ka jɔ assemblée seginna a nɔ la mais zeyina président de y'a dissous a tatɔ a y'a ka décret ta ka tila k'a fɔ directement télé la k'a fɔ j'ai dissous l'assemblée et sariya dun b'a jira k'a fɔ ale bɛ se k'a kɛ n'a y'a kɛ a banna kabini i bɛ élu don min na député i kan k'a dɔn k'a fɔ hali une semaine ni président wulila n'aw ma ɲɔgɔn faamu ou bien jamana taabolo ma bɛn a ma a bɛ se ka assemblée dissous wagati t'o la. a ma tiɲɛni don aw kun bi wa. bon ne bolo tiɲɛni tɛ ne bolo tiɲɛni tɛ. député tan tun b'e bolo. bon député tan tun bɛ ne bolo ne bɛ min f'i ye ne bɛ se ka député 30 sɔrɔ ni ala sɔnna. élection nata. awɔ parce que élection tɛmɛnen ne ma alliance ne tun kan ka alliance sɔrɔ yɔrɔ min na n m'a sɔrɔ peut-être n bɛ n'o alliance sɔrɔ. ko jumɛn na. ne tun bɛ Sikaso ne ma alliance sɔrɔ Segu ne ma alliance sɔrɔ Kati ne ma alliance sɔrɔ et a Kucala ne ma alliance sɔrɔ. donc ne alliance sɔrɔ yɔrɔ min na ne alliance sɔrɔ yɔrɔ minnu na Mali kɔnɔ a bɛɛ ne ni RPM ma taa alliance la commune de la ne ni RPM taara alliance la parce que Karim ko fɔ ne n'a ka taa ɲɔgɔn fɛ. sinon an bolo e tugura kɔ. non ale de ko k'an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ sinon RPM tun ko k'an tɛ taa alliance la u tun y'u ka conférence kɛ k'u ni ne tɛ taa Karim ko non an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ et fɛn fana na Bankas Tijani Gindo de l'UDD o de y'an ta k'a don alliance la n'o tɛ an ni RPM ma gagné yɔrɔ si an n'u tun kan ka alliance kɛ Segu a ma bɔ Kucala a ma bɔ Sikaso a taara fo ka taa alliance kɛ a bɛna ban a bɔra ma. sinon n'an ka alliance kɛra non foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ politique ko de don et puis peut-être u ni mɔgɔ wɛrɛw de ye ɲɔgɔn faamu peut-être u y'an sous-estimé peut-être u bolo c'était pas opportun peut-être parce que des passages à Buguni et u ka direction mɔgɔw ko k'u n'an kana taa alliance la u ka député u y'a fɔ an ye mais olu ko wajibi an bɛ taa an taara fana mais an gagnera yen nɔ. Après, Arène en a perdu. Donc pour moi, ni on tara k'a fɔ an ye alliance sɔrɔ a ɲɛ ma an ka fanga tɛ 11 députés
an ye baara min kɛ terrain kan an b'a dɔn ala barika la. donc nin b'a yira k'a fɔ CNT min kan ka sigi MPM nata t'o kan wa. non c'est à dire k'a fɔ an nata b'a kan ou bien an nata kan o tɛ o CNT a bɛ sigi condition jumɛn na an ma associé a la. mais an ye conférence de presse a fɔra ko yanni nin kalo ni tile 10 cɛ k'a kan ka sigi. oui mais a bɛ sigi yanni kalo tile 10 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka sigi minnu bɛ jamana gérer la n'olu y'a faamuya k'a fɔ u b'a sigi cogo min na u b'a sigi o cogo la parce que CNT a kan ka sigi cogo min na an hakilinata ye min an y'a fɔ. o ye jumɛn ye. an ye conférence de presse kɛ en ko en 58 assemblée nationale transformera à une assemblée constituante donc an bɛ san 60 la bi o kɔfɛ donc o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ o ça c'est des élus qui sont là on a proposé an ko n'o tɛ se ka kɛ normalement ni assemblée tɛ se ka sigi assemblée tɛ se ka transformer en une assemblée constituante parti politique bɛɛ bɛ se ka wele ka sigi ka assemblée sigi kuma fɔ n'o tɛ se ka kɛ yɛrɛ a bɛ se k'a fɔ bon maintenant anw tun bɛ majorité de la IRD était à l'opposition mara tun bɛ opposition de la an ka ni 6e législative kɔnɔ olu faralen ɲɔgɔn kan o ye député 22 de olu bɛ se ka ta ka don CNT kɔnɔ ka société civile fara a kan ka sɔrɔdasiw fara a kan k'anw kɛ opposition ye en ce moment olu bɛ baara kɛ il faut que ça change mais o de ye normal ye o politique y'o de ye i bɛ majorité la ou bien i bɛ opposition na tu ne peux pas dire ça non o tɛ se ka kɛ o i bɛ kɛ dɔ de la donc maintenant nous IRD donna kɔnɔ mara ka parti donna kɔnɔ olu taara olu de tun ye opposition ye anw bɛ kɛ opposition ye baara bɛ kɛ ni baara min ma ɲɛ anw b'o dénoncer ni fɛn min ma ɲɛ anw b'o f'u ye mais n'o tɛ kɛ ni olu ma don anw ma don ou bien a taara cogo min na olu bolo a kan ka ta cogo min na o fana bɛ se ka kɛ mais n'o kɛra a ka kɛ transition ye transition ye jumɛn ye an bɛ yɔrɔ min na comme bi u y'a fɔ 18 mois transition bɛ se ka taa san 2 la a bɛ se ka taa san 3 la mun na parce que pour que ka transition kɛ il faut que ka jamana sécuriser jamana bɛ yɔrɔ min na jamana sécuriser len est ce que kalo 18 bɛ se ka Mali sécuriser donc il faut que transition ka baara kɛ ka jamana sécuriser d'abord ni sécurité sɔrɔla ni a kɛra 24 mois n'a kɛra 3 ans n'a kɛra 18 mois ni jamana sécurisera ka élection kɛ ni élection kɛra an bɛ sɔrɔ ka réforme kɛ mais en ce moment mɔgɔ bɛ yen front fɛn fɛn bɛ yen bi n'u bɛ revendication olu fana b'o bila grève tɛ kɛ fɛn bɛɛ bɛ bila kɛrɛfɛ parce que transition de don sécurité priorité élection olu bɛɛ bɛ bila kɛrɛfɛ jamana bɛ ɲini ka jamana bɔ bolo la fɔlɔ. ah mais syndicat wulilen don bi dɛ. oui mais syndicat wulilen don parce que an bɛ k'a fɔ au niveau de la transition an bɛ ka min fɔ min bɛ ka fɔ jamana kɔnɔ k'a fɔ réforme bɛ kɛ nin bɛ kɛ comme régime normal n'i y'a kɛ comme régime normal olu fana bɛ wuli ka revendication normale kɛ donc mais ne bolo il faut revenir en arrière il n'est jamais trop tard il faut opter sur la transition, sécuriser le pays et faire les élections. Si c'est 24 mois, si c'est 3 ans, c'est comprendre avec les partenaires. Maintenant, CNT mbesigi ola, au CNT fana ka bara beke uniquement nankanga juruta, kase ko ratifier ni edube kase ko ratifier ani nambe feka loi munuta sécurité la, terrorisme ko la, bandi armé ko la, kulu loi voter ko kase ka jamana ben sécuriser anga soro kata élection na. Ni o kera san fla no kera san saba ye. Maintenant front fin febe, o fana front beka jo pour que jamana kase ka stabiliser. Mais ko ka ma inga CNT ko la o kuma na sigira ko dun. Na sigira ko problème fo itala. Anga bara ye moyen, anye politique mo de. Parti politique de bambulo. Parti politique ka bara jumɛn kata élection na. Kata élection na ka député o soro kata élection na ka président ɲini. Kata élection na ka maire ɲini. O de parti ka bara ye. Maintenant on wele la jamana ko la ka fɔ ko an ka da do ala an b'an da do ala maintenant ma wele fana a t'an degun parce que an ka sariya t'an bolo k'a fɔ ko an ta de do on n'a pas de droit là-dedans k'a fɔ ko ni an ma wele a man ka sigi ko sariya dɔ bɛ yen ni sariya ni an ma wele n'aw y'a sigi a man ɲi n'o tun bɛ yen an b'o attaquer mais o sariya tɛ yen jamana la ko ni président bɛ démissionner assemblée président bɛ intérim assuré ni assemblée président ni président et assemblée dissous avec élection organisée donc aller y assemblée dissous a démissionnera a gouvernement qui a démissionnera donc
on est dans un vide constitutionnel. Au cours qu'il faut embora constitution. Au de kama où est charti de là. Parce que n'embora constitution on s'applique, on se conforme à ça. Parce que en constitution de dos, nous on va pas accepter. Mais on est sorti de la constitution. Bon, n'embora constitution armée kabara mais armée fana kabara de Kajamana et be farale nyonka ko sécuriser Kajamana de sécuriser kuka na folo sécuriser. Au fana armée baraye. Donc nam la vie constitutionnelle kono ulu kabara de be uli kajo donc ulu be rôle mina o kanga ko ulu kabara ka en sécuriser Kajamana sécuriser. Ayo. Amato anga Sissoko togola so kɔnɔna na min ye président Adi Ɲagandu ale bɛ an ka kumaso kɔnɔ bi yaasa ka masala a ka parti n'o ye MPM ye ale fana a jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye furancɛla fanga la président an ye nin babu ninnu mɛn nka mɔgɔ caman bɛ yen n'olu ye tɔgɔ mɛn dɔrɔn o dusu bɛ sin ka kasi dɔ u b'a fɔ ko k'i bɛ dugukolo yurugu kojugu o bɛ faamuya cogo di e dun ye député e kan ka mɔgɔ ka hakɛ tɔpɔtɔ o kɔni o ye normal de n'i ye député n'i bɛ dugukolo yurugu a kan ka kɛ baasi ye e de kan ka mɔgɔw dɛmɛ pour que u ka dugukolo kana ta e de kan ka mɔgɔw dɛmɛ u ka dugukolo kana yurugu ni e yɛrɛ y'a yurugu a kɛra baara ye ne ye dugukolo baarakɛla ye agence immobilière bɛ n bolo mais kuma min bɛ fɔ a bɛɛ bɛ kɛ ala ɲɛna depuis 2006 ne kɛra député 2007 kabini 2006 ne ma dugukolo kɛ ɲini Mali kɔnɔ depuis 2006 kabini n kɛra député don min na mɔgɔ si tɛ se k'a f'i ye k'a fɔ n taara a ka terrain ta ou bien état n ye terrain san état bolo depuis 2006 fo ka n'a bila bi la titre fɛn fɛn bɛ n bolo 2006 de b'a kan titre kelen tɛ n bolo 2007 bɛ min na ka n'a bila bi la e ma dugukolo foyi san depuis n ye o dun b'i tɔgɔ fɔ caman na dɛ mais u bɛ se k'a fɔ Tabakɔrɔ ni député ka yɔrɔ dɔw kumaw fɔra la oui mais Tabakɔrɔ u bɛ se k'o fɔ Tabakɔrɔ yɔrɔ dira ne ma en 2005 en 2005 ne ye yɔrɔ san n y'a san état de bolo ne ma titre créé n m'a foyi a Kati u ka stade kɔfɛ et l'état m'a exproprié o la k'an compenser u ye n ka dugukolo de minɛ n'a ka dugukolo wɛrɛ di yan Tabakɔrɔ suivant des actes notariés donc ne bolo ni mɔgɔ min wulila k'a fɔ ko n ye a ka dugukolo ɲagami c'est son droit mais sariya bon bɛ yen a yɛrɛ fɔra k'a fɔ ko moi j'étais député ko immunité de tun bɛ n kan bi kɔni n tɛ député ye dɛ n tɛ député ye bi immunité foyi tɛ n kan donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka hakɛ min bɛ yen i b'i ka hakɛ ɲini sisan mɔgɔw k'u ka hakɛ ɲini problème foyi t'a la ne ye dugukolo fɛn fɛn ta a jɛlen don passe mais depuis 2006 fo ka na bila bi la n ma dugukolo mètre carré kelen ta yɔrɔ si n m'a san yɔrɔ si mankan bɛ minnu nɔfɛ olu ye kɔrɔlen mankan fɛn fɛn bɛ yen mankan tɛ n bolo n ka dugukolo si la a ye ni Bacili ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di dugukolo ko la non ne ni Bacili ma ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo Bacili ye ministre de la justice de Bacili ye ministre de la justice de a wagati et a ko dugukolo min dira ne ma a man ka di yan n ye dugukolo bɛ n bolo u ye n compenser ne ye récompenser n ka dugukolo dɔ minɛ ka dɔ di a Tabakɔrɔ a ko a ma kan a ka droit de don ale de ye sariya bon yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye et a ye n wele fanga la fanga y'a tranché sariya y'a tranché k'a fɔ a ka ɲi ko ne ta ye k'o ye tiɲɛ ye o y'a sɔrɔ ale ye ministre yɛrɛ ye ale ye ministre de la justice yɛrɛ ye bon ni sariya y'a tranché ani ne ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na min ye fantan yɛrɛ ye ala ka yafa ma i b'a dɔn o kɔni tɛ kelen ye o ministre kunturu kɔni a y'a fɔ fana conseil des ministres de la conseil des ministres de a y'a fɔ a fɔ sariya yɛrɛ dira a ma conseil des ministres la ko ka ne attaqué a y'a attaqué an taara tribunal la a perdu la parce que ale ko n ka titre ye faux ye a ye titre min fɔ k'a fɔ o ye faux ye o titre créera en 97 état fɛ état y'a redimensionné en 2002 k'a feere ne ma en 2006 donc ale ko titre k'a bɛ zone reporter kan o y'a sɔrɔ a t'a kan a tilala k'a fɔ k'o titre c'est faux
n'o ye faux ye o tɛ ne ye dɛ État y'a créé 97 k'a redimensionné 2002 k'a feere ne ma 2006 titre min créé 97 k'a feere ne ma 2006 9 ans après n'o titre ye faux ye min y'a créé o État ye ale dun fana de ye État ye parce que ale ye ministre ye donc au fond kɔni ale de ka faux ye ça veut dire que lui ministre il est l'État il est le représentant de l'État donc il a créé un faux titre pour me vendre parce que moi je ne sais pas k'a fɔ faux do ou bien faux tɛ domaine de y'a feere ne ma domaine de y'a créé titre de do ministre de y'a feere ne ma ale de ye ministre ye et l'État c'est une continuité donc ne bolo vraiment les gens peuvent dire k'a fɔ n ye nin kɛ mais mɔgɔ si tɛ yen ne taara bi mɔgɔ min kan ka t'i ka dugukolo minɛ i la mais diyagoya de la jugu bɛ k'i la ni jugu kɛra mɔgɔ la a bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ i ma mais yɔrɔ jumɛnw bɛ yen ni olu fɔlen don k'a fɔ ko i tun bɛn'o di député dɔw ma yaasa u ka se k'u ka so ye o ye tabakɔrɔ de ye n b'a di député ma dɛ n y'a feere u ma dɛ n ye dɔ feere député ma o ye tabakɔrɔ de ye n y'o de f'i ye n ye kuma daminɛ n'o de ye o ni guwana tɛ kelen ye o ye tabakɔrɔ de ye guwana fana donc a bɛɛ ta a papier b'i bolo guwana fana titre créera 97 a feere ne ma 2006 a feere 2006 permis minnu bɛ guwana kan o permis ye 2009 de an taara tribunal la an gagnana yanni an ka taa tribunal la n ye guwana dugutigi kabala dugutigi ani kalaban dugutigi n y'u bɛɛ wele guwana ka n ko n tɛ fɛ ka bin mɔgɔ si kan an ka a recenser minnu ka so bɛ yen n'an bɛ se k'a bɔ a la an b'a bɔ a la n'an bɛ se ka min kɛ an b'a kɛ an y'a daminɛ n'o de ye u ye association dilan u ye attaqué an taara tribunal la ne gagnana mais m'u ka so ci parce que a don ATT ye président ye a kun ma sɔn so ci ma Madame Kaidaba de premier ministre ye u ye lettre ci ko so tɛ ci k'u bɛ yɔrɔ wɛrɛ di yan o yɔrɔ wɛrɛ u tun ko k'u bɛ yɔrɔ min di yan o fana tun ye État ka yɔrɔ ye bon o ma ɲɛnabɔ u ko k'u bɛ yɔrɔ wɛrɛ di o ma ɲɛnabɔ coup d'état nana kɛ transition nana u ko k'u bɛ yɔrɔ di o ma ɲɛnabɔ donc o laban ne ni olu fana taara u ko k'u bɛ maintenant indemniser an ma bɛn indemnisation kan an ye PV non accord de la an taara tribunal la o ye Guwana ye mais min ye tabakɔrɔ ye yɔrɔ de dira ma n ye yɔrɔ min f'i ye Kati stade kɔfɛ et a yɔrɔ bɛ dugu min kan o ye Tubana ye donc maintenant olu nana ministre ko ko hali sɛnɛkɛyɔrɔ t'u bolo mais a yɔrɔ tun minɛna de k'a di malaisiens ma État de y'a kɛ titre ye k'a di malaisiens ma u ka maison sociaux dilan malaisiens ye so damadɔ dilan olu taara k'a to maintenant malaisiens taara k'a to l'État a vendu au promoteur État y'a feere ne ma o kɔnɔ ne m'a créé maintenant u ko k'u bɛ o minɛna ka yɔrɔ wɛrɛ di yan tabakɔrɔ parce que o fana minɛna mɔgɔw la État y'o minɛ ka mɔgɔw indemniser donc État ye mɔgɔw indemniser o kan ne récompenser o kan minnu indemnisera olu ko non olu tɛ jɛn n'a ye u ka yɔrɔ minɛna ko ka tila ka taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma parce que pour eux peut-être a feerela ne ma de mais or ne ka yɔrɔ dɔ de minɛna ka ne bila ka taa yen donc e bɛ fɛ k'a fɔ bi ni mɔgɔ min bɛ yen ni i bɛ dugukolo ko dɔn e kɔ komi a tun bɛ fɔ ko fanga de tun b'i dɛmɛ o kana wa oui mais o ka taa tribunal la o ye sariya de ye ne bɛ fɛ ne bi kuma tɛ dɛ comme humilité t'i kan non bi kuma tɛ dɛ ne bɛ fɛ ni n sara n bɛ fɛn min to n denw bolo o k'a sɔrɔ fɛn jɛlen don mais ni ne ye dugukolo ɲagaminen to n denw bolo au lieu de les laisser quelque chose n bɛ problème de t'o bolo yanni problème ka kɛ bi n tɛ député ya la il y a pas de problème ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'an poursuivre ils vont poursuivre même quand to député ya la procureur bɛɛ tulo bɛ n na n welela dugukolo la yɔrɔ yɔrɔ ni n taara n'u ko honorable n b'a fɔ honorable tɛ c'est le PDG de Banga Immobilière je suis prêt à répondre j'ai répondu j'ai été auditionné en tant que député e ma mankan k'o la j'ai été auditionné ne yɛrɛ de ko fɔ k'a kɛ j'ai été auditionné en tant que député au pôle économique j'ai été auditionné en tant que député Kati tribunal là j'ai été auditionné en tant que député commune 3 là ne auditionnera nin bɛɛ la n wulila yɔrɔ yɔrɔ n taara jaabi kɛ gendarmew k'an sigi k'an lamɛn k'a ban n ka PV signé juge k'an wele k'an sigi k'an ka PV signé n ma deli k'a fɔ n tɛ taa jaabili kɛ ko n ye député ye j'ai tout le temps dit appelez-moi et je réponds
parce que c'est les droits de dos. Immunité korote k'a fɔ i tɛ taa jaabili kɛ o. Peut-être o ye mɔgɔw ka faamuyali ye. Immunité korote k'a fɔ ko n'i ye tiɲɛni kɛ k'i tɛ minɛ. Non, immunité kɔrɔ n'i b'i ka baara la, i b'i ka député baara la. I ye kuma dɔ fɔ ministre ma, i ye kuma dɔ fɔ fanga ma, an ma bɛn fanga ma, o bɛ fɛ k'i minɛ. Immunité dabɔkun de y'o ye. Immunité dabɔkun de i bɛ taa bin fantanw kan ko i tɛ se ka minɛ. I bɛ taa mɔgɔw ka du minɛ, i tɛ se ka o tɛ immunité ye dɛ. Immunité ye de dans l'exercice de tes fonctions. I b'i ka baara la, i ka baara kɔnɔna na, maga tɛ se ka k'i la. Immunité y'o de. Mais les gens confondent, c'est pourquoi ne wele wele me taa jaabili kɛ parce que je suis député, je suis promoteur. Donc quand je suis promoteur, je suis obligé de répondre. Ou bien mon adversaire. Bɛ se ka nin baara ninnu bɛɛ kɛ cogo di? I ye député, dugukolow b'i bolo, i bɛ affaire la, misiw b'i bolo, forow b'i bolo, dugukolow b'i, i bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di? Misigɛnna tɛ wa? N'i kɛra bagangɛnna ye kaban, tu deviens polyvalent. Bagangɛn de b'o kɛ. Bagangɛn de bɛ hakili di mɔgɔ ma. I m'a ye kira bɛɛ tun ye bagangɛn wa? Bagangɛn de bɛ na ni hakili dayɛlɛ ye. Bagangɛn de bɛ na n'o courage ye. Bagangɛn de b'a to i bɛ se ka jɔ. E tun bɛ se k'o kɛ assemblée baara ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ? Assemblée baara ma deli k'a chômer. Député fɛn fɛn tun bɛ assemblée la i b'u bɛɛ ɲininka baara foyi tɛ yen n delila ka min chômer. N b'a baara bɛɛ kɛ a ka kan cogo min parce que mɔgɔ minnu ye n ta u ye n ta danaya de kan. O danaya fo n k'a minɛn fa. N'i tɛ se k'a minɛn fa n'i ma taa baara kɛ ça veut dire que i bɛ wari min ta o ye haramu de. Donc n y'a baara kɛ normalement a foyi ma fɔ n kɔ. E bɛ mun fɔ mɔgɔ ye minnu bolo k'i ye yurugu-yurugu mɔgɔ de i ka ko jɛlen tɛ i b'i jigi da fanga kan? N yafar'u ma Ala kama. N yafar'u ma Ala kama parce que dɔw bɛ se k'a fɔ k'a sɔrɔ u bɛ fili de kɔnɔ. Dɔw bɛ se k'a fɔ parce que u diminen don. Dɔw bɛ se k'a fɔ peut-être u yɛrɛ fana ka yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ État y'a minɛ u la a minɛ cogo ma bɛn u ma donc u y'a di ne ma donc peut-être u y'a di ne ma ne ye député de ye donc o hakilinata bɛ se ka k'o ye mais o b'u u bɛɛ ni Ala cɛ ne yafara ne ka ko tɛ n yafara mais n'olu ka min bɛ ne fɛ u kana yafa dɛ u k'a ɲini. Hakɛ kɔnɔna na. Awɔ mais ne bɛ to sariya kɔni kɔ. Awɔ. Parti bɛna ɲɛkun tilenna sira jumɛn ta sisan MPM? Parti bɛ baara la. An ye congrès kɛ congrès banna an bɛ ka congrès ye résolution minnu kɛ an bɛ k'a lajɛ olu bɛ se ka sigi cogo min pour que ka se ka parti baara continuer hɛrɛ la ka se ka a lajɛ an bɛ se ka élection nataw la an bɛ se ka jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ donc an b'o baaraw de la ni Ala sɔnna a ma don nataw la aw bɛna parti baara cogo ye wa an y'a kɛ cogo min na a bɛ ɲɛ fana. Ne ko pompe ninnu ni forage ninnu olu bɛɛ bɛ parti ko la de wa? Bon pompe ni forage ninnu n y'o de f'i ye ka ne to misigɛn na en 72 ou 73. Parce que Maliko ye yɛrɛ ko ye a bɛ yɔrɔ caman na dɛ. Très bien 72 73 k'an to misigɛn na dugu tɔgɔ ko Kabakɔtɔ a bɛ Sofa kɛrɛfɛ ne ka misiw donna ji la ne nana n y'a sɔrɔ ji bɔrɔkɔ de b'a la minɔgɔ bɛ ɲini k'an faga n y'a min ka fɔɔnɔ bɔgɔ de tun b'a la. Donc ne bɛ ji valeur dɔn c'est pourquoi Ala ka hinɛ n fa la n ye forage kɛ n nana f'a ye n ko n bɛ fɛ ka forage dɔ kɛ Fanelakaw ka da la a ko n ma n den hali n'i b'i ka i bolofɛn bɛɛ feere k'a don ji la k'a di adamadenw ma a kɛ o de kama je continue à le faire n b'a kɛ n tɛ siran hali a nafolo banni ɲɛ parce que n b'a dɔn k'a fɔ n bɛ k'a bila ka taa yɔrɔ min na an bɛɛ laban ye yen de ni n sera yen wa encore une fois i b'o k'o kɛ i tɛ se ka mɔgɔw ka dugukolo ɲagami k'o wari ta k'a k'o ye n'i y'o kɛ i ye kojugu wɛrɛ de kɛ donc n tɛ k'o kɛ. E bɛ fɛ k'a fɔ ne ɲɛna su in na k'e jɛlen de don wa? Mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ k'i jɛlen don o ye Ala de ye Ala de jɛlen don. mais i dalen don i yɛrɛ la. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale de jɛlen don non mais ne ko au maximum n bɛ fɛɛrɛ kɛ n bɛ fɛn min kɛ k'a di adamadenw ma a ka kɛ fɛn jɛlen ye au maximum. Yurugu-yurugu t'a la namara. Au maximum n tɛ yurugu-yurugu k'a la k'a ta k'a di adamaden ma ni n bɛ yurugu-yurugu kɛ n yɛrɛ de bɛ se k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye mais n tɛ ka yurugu-yurugu ta k'a di Ala ma n t'o kɛ Ala ɲɛ bɛ n na a tulo bɛ n na mais adamaden mana min fɔ o bɛ adamaden de engagé o bɛ adamaden de engagé mais k'a fɔ ko n jɛlen don n tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ min jɛlen don o ye Ala de min fana tilennen don o ye kira de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ayiwa forage joli jɔra nin waati in na? Bon n tɛ se ka parce que minɔgɔ bɛ bɔbɔw la dɛ. Bon n tɛ se k'a da fɔ exactement mais hakili la kɔni ni ma fili peut-être an bɛ ni ma fili peut-être 100 ou bien bon ni ma fili n tɛ k'a dan honnêtement.
a ka ca n tɛ k'a dan honnêtement ne bolo a man ca fɔlɔ baso ne bɛna a da fɔ an ye a ka taa ni kɛmɛ ye aya Jibril Basolo ko commune den dɔrɔn Ablaye Basolo ko commune den dɔrɔn ka taa 30 ye alhamdulillah ayiwa président nin bɛɛ la i donni politique la ka na se fo bi ma ka furancɛla fanga kɛ assemblée k'a wuli k'a jɔ a sen kan nimisa dɔ b'e la bi wa nimisa kelen de bɛ n na o ye jumɛn ye nimisa min bɛ n na an ka jamanadenw tɛ ka politiki faamu parce que nimisa min bɛ n na ni jamanadenw ye politiki faamu maa ɲɛnaman bɛɛ b'i intéressé a la nimisa min bɛ n na kabini a daminɛna fo ka n'a bila bi la maaw bolo ka fɔ karisa de kan ka don a la karisa man ka don a la n'i ko k'i bɛ don u b'a fɔ i ye maa sɛbɛ de ye kana don nin ko in na politiki ko do sɛbɛ ko tɛ bon o politiki ko de bɛ taa mɔgɔ kɛ président ye o président de bɛ e ka jamana baabu kɛ donc nimisa min bɛ ne la que je n'arrive pas n ma se k'a don n ka mɔgɔw yɛrɛ kunkolo la k'a fɔ politiki nin ko sɛbɛ de don manamana ko tɛ mais a bɛ da baara k'o sira fɛ an ka baara fanba bɛ ko de o de kama an ko k'an bɛ politiki kɛ cogoya wɛrɛ la a n'a ka kan cogo min parce que financement bɛ di parti politique de ma donc financement a dira esprit min kan o ye ka formation de kɛ formation o ye mun ye ka parti animé ani ka formation kɛ formation ye mun ye par exemple ni miliyɔn 100 dira i ka parti ma i tɛ se k'a bila yan dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ voyage kɛ n'a ye o non mais e ka section min bɛ kɔlɔkani wari dɔ kan ka taa di olu ma a la parce que olu ye maire sɔrɔ olu ye conseiller sɔrɔ donc o conseiller ni maire de kama e bɛ ka financement bénéficier donc maintenant ni miliyɔn 100 kɛra 70% au moins o kan ka tila section ni ɲɔgɔn cɛ donc olu kan ka mun kɛ olu bɛ formation kɛ o formation ye mun ye o bɛ na ni mɔgɔ ye min bɛ se ka dugu mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bon a ye na politiki la maire ye nin de ye député ye nin de ye n'i bɛ taa élection na nin de don élection sariya ye nin de ye ni mɔgɔ élila a fanga ye nin de ye a fanga tɛ nin ye a ka baara ye nin ye k'a expliquer état bɛ miliyariw bɔ o de kama san o san donc anw bɛ fɛ ka o bɛɛ yira an bɛ ka commencer k'a expliquer mɔgɔw ye an bɛ k'a fɔ an ka section bɛɛ ni dɔrɔmɛ 1 donna parti la a bɛ tila section ni ɲɔgɔn cɛ pour que o baara ka se ka kɛ pour que baara ka se ka kɛ non seulement ka parti animé non seulement ka formation fana kɛ ka population sensibiliser u k'a faamu k'a fɔ député c'est quoi i bɛ taa bi mɔgɔ dɔw t'a dɔn yɛrɛ élection mana se u t'a dɔn i bɛ jigin u la u b'a fɔ aw ka ko wulila tuguni ma parce que olu t'a la et ils sont pas concernés mais ni formation kɛra u b'a dɔn k'a fɔ e ka ko tɛ olu ka ko de don parce que olu de bɛ bila ka taa n'i taara n'i ma segin ka na a restitution kɛ u tɛ se ka foyi f'i ye parce que olu t'a dɔn k'o fana y'u ka droit ye wari yɛrɛ dun bɛ sara député ye pour que a ka n'o kɛ mais olu t'o dɔn mais n'a ma ɲɛ f'u ye formation ma kɛ foyi ma fɔ an bɛ u bila dibi la k'a ko to dɔrɔn an dama ni ɲɔgɔn cɛ o de man ɲi donc nimisa min bɛ ne la c'est que de ne pas pouvoir informer la population en temps réel u ka se k'a faamu k'a fɔ u ka droit ye jumɛn ye an ka devoir ye jumɛn i ye nisɔndiyaba jumɛn sɔrɔ politiki ko la n ye nisɔndiya min sɔrɔ politiki la o ye fɛn fila ye parce que tuma min na kɔ na bɛ minɛ yanni mɔgɔw ka se kɔ na Tumbuktu minɛna don min na o don y'a sɔrɔ an bɛ Paris an ye mission kɛ ka taa Paris an taara j'étais avec madame Aïdara a n'a cɛ ani honorable Janesi an taara Paris an ye affaires étrangères commission président an n'a kumana a ka kuma ni Hollande ye pour que a ka jamana dɛmɛ sinon ni rébellion min bɛ u ka wuli ka na an t'a dɔn a bɛ da yɔrɔ min le lendemain assemblée président fana y'a reçoit an y'a f'a ye a ko wa commission affaires étrangères président tun y'a f'a ye kaban olu yɛrɛ ye Hollande sɔrɔ kaban ni Ala sɔnn'a ma ils vont
parlé de ça. Deuxième, troisième jour, à la Barkala, et Hollandais est mort au Blakana. Et sous la demande de Djongunda, Sorassou Nanaka Soro, ou ma papier Chikata, Assemblée française là. Parce que là, déjà Assemblée d'intervention. Au début, Malien Chamanko, Assemblée, ou Nanaka Soro, ma foi, Luka Assemblée. Mais là, déjà, entre Assemblée là, ou Nana, Kaseka Moro repoussé faux Kidal. Nye Nisodia Soro Kono. Domina Fana, a Fora Koka, Amadou Touman Touré jugé. Dossier Nana en fait. Nene Batili Kafo Nyoronko ere Bakera Ouye. Parce que allait de tomber à conduit procureur à Blakana, mais allait de tout ni sur l'un de dossier. Donc, on est. A te déjà jugé lui. Ah ouais, allait de ni sur l'un de Aka, allait de tomber qu'à défendre. Donc, on est fait Nyoronko Chamankala. Il a fait mou. Allez, Bolo, mise en accusation, Minkelendo, c'est fondé à Kakan, à Kanga jugé, parce qu'il y a une mais en Miniralana, en Bolo, c'est pas suffisant. C'est pas normal. Et Momindo, c'est tellement trop. Baraouli, Gidron Dali, premier pierre déposé domina, netumbe, ado, Haklibala, Atara, piétateur la Romina, Utumeka assez massé, assez funune, Nenanango présent, oui, iti la fin donné, à quoi en bas que tu veux Jamana côté. Donc, Katla Kaye, Kafoko, Tché, Ko a labora Jamana Kono, Kakanga jugé. Et Amoulila Kadjo, député ou Agne Réunion ke, Katla ka nga responsabilité ta, ka a voté ko ka labla. Domina a voté beke foutrida fait vers 19h, 19h30. A voté qu'il y a une majorité sur la com qu'on a un drone de yi bama. A do nyen ni sodia sur un taraso on sera kasino. Nya do ka fonga député a kunkera la. Nyen ni sodia min soro. Haklibe mina immédiatement politique ko la o yeni ni sodia fly ayo ini Karim be ñogon kalama sisan ni Karim be ñogon kalama ayen wele ate quelques jours ayen wele na be ñogon kalama depuis atara abe Abidjan ne be famatuma mena mais dondo la ayen wele fana ko kabe jamana were kan no e Burkina ma do yoro jume sino abe wele sabula anjera ka eli ñogon fe chef la et en tout particulier na ani alliance ke en bon on sait que on va notre bassier na utara alliance la do bamu donc mais communauté ba don na le bene bamu les communes de côté ne beto commune de kofe donc ne bolo na le ne bamu ale mané bamu ne be feka seyom na ne ka sey ndoro donc na em bamu kera député il y a pas de problème aywa donc bodo numa ama fa la bagaw yi amna nega jurula bla moko kele ñiningali kele antna commentaire ke ma ma ñini alla bagaw fe u ka ñiningalu ke bonya ani karama konnana sabla am moko wele kana nuye ya sa ka sega ñiningalu de kula ya sa absaka famiyali ke cogomi ama ke anga moko wele kana ko amna na fen fu ma munte be ni munu ngani taro srafe amuka nega juru tike sabla nya dabo pour que moko baw ka sega na nga émission na anu ka ñogo masala ñiningalu munu baw fe ako o ñiningalu ke ula ñiningali kele am taga au sira fɛ nɛgɛjuru sira 20 21 00 11 allo Anso mba misu balimakɛ tɔgɔ ni jamu Abu Traoré do campement Bokoroba Bugula Abu Traoré ka ɲiningali wala bon a bɛ ka dugukolo ko kuma min fɔ an yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ bɛ yen mais est ce que ale filɛ ka min fɔ nin ye aw ka yɔrɔ bɛ fan jumɛn na an ka yɔrɔ bɛ sisan n'i bɔra Sinaw ka yɔrɔ yira fan jumɛn fɛ Tabakɔrɔ Sinaw ka yɔrɔ voilà i bɛ jigin gauche fɛ voilà a bɛ ka yɔrɔ min fɔ a bɛ ka min fɔ nin ye est ce que ale yɛrɛ bɛ ka ani ale bɛ ka min fɔ n'Ala yɛrɛ cɛra est ce que a bɛ ka tiɲɛ de fɔ wa ayiwa a bɛ n'i jaabi voilà parce que hali an ka yɔrɔ dɔ bɛ a ɲagaminen don a bolo quoi a yɔrɔ fɔ cɛ a k'a mɛn pour que a ka se k'i jaabi ka ɲɛ ayi sisan n'i bɔra ale ka yɔrɔ aw ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn na an ka yɔrɔ bɛ a ka yɔrɔ kɔfɛ quoi yɔrɔ jumɛn kin jumɛn Tabakɔrɔ ayiwa a bɛ n'i jaabi sisan voilà merci président a ka tiɲɛ fɔ quoi mais a ko k'a bɛ ne ka yɔrɔ kɔfɛ de donc n'a bɛ ne ka yɔrɔ kɔfɛ ne tɛ se ka tiɲɛ fɔ o la dɛ n'a ko k'a bɛ ne ka yɔrɔ kɔnɔ ou bien ne y'a ka yɔrɔ ta n bɛ se k'o jaabi a ko k'a bɛ n ka yɔrɔ kɔfɛ de
donc ne tɛ se k'o jaabi o ne bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don n bɛ ka tiɲɛ min fɔ fana a bɛ ni ala de cɛ ni maa min ye weleli kɛ papiye min b'o bolo jɔn y'a feere a ma n y'a ka dugukolo jumɛn ta ne bɛ fɛ o de ka fɔ parce que o de la i bɛ se ka explication di mais a ko k'a ka yɔrɔ bɛ yen n y'a faamu a ye yɔrɔ min fɔ sinuwaw ka yɔrɔ n b'a dɔn mais a ko n ka yɔrɔ kɔfɛ la effectivement yɔrɔ minnu bɛ ne bolo a b'o kɔfɛ de mais n'a b'o kɔfɛ jɔn y'a ta a bɛ cogo jumɛn na ne t'o dɔn mankan b'a yɔrɔ la mankan b'a la wa ne t'a a dɔn parce que a ko k'a tɛ ne ka yɔrɔ kɔnɔ a ko n ka yɔrɔ kɔfɛla de don voilà nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu allo Amadu Ture Amadu Ture i ka ɲininkali ne ka ɲininkali min ne bɛ fɛ ka min na est-ce que Bacili tun bɛ kuma min fɔ a ma k'a tɔ min depuis a waati la munna wagati ale tun tɛ bɔ k'a yɛrɛ jɛya pour que an ka se k'a dɔn Ali Ɲanga dun yɛrɛ ye jɔn ye ayiwa a bɛ n'i kuma min jaabi bɛ k'a fɔ est-ce que tiɲɛ don ou bien nkalon don a bɛ n'i jaabi ne tun bɛ n'o fɛ ko Bacili tun bɛ kuma min fɔ k'i to député mais Bacili tun bɛ kuma min fɔ peut-être ale m'a faamu ne ye conférence de presse kɛ maison de presse la tuma min na Bacili bɛ kuma ne bɔ conférence de presse kɛ maison de presse la k'a yira k'a fɔ Bacili bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ k'a prévu bɛɛ fɔ a kɛra maison de presse la presse bɛɛ tun bɛ yen donc o kɛra ne ye conférence fila kɛ k'a yira k'a fɔ Bacili bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ peut-être ale m'a su sinon n y'a fɔ siɲɛ fila et puis maison de presse ta kɛra fana siɲɛ kelen o kɛra en 2017 avant que IBK ka élection filanan ka kɛ nɛgɛjuru sira 20 21 00 11 allo allo n balimamuso i tɔgɔ ni jamu ne ye kamaramuso ye Kagola ɔ Ali Ɲanga ni ɲɔgɔn kalabaranci mana Bamakɔ sigi yɛrɛ la n balimamuso a b'a dɔn k'a tɛnɛmuso de bɛ ka kuma mais n'a tɛnɛmuso don an ye sariya dɔ sigi awɔ n y'i ka sariya faamu voilà donc ni tɛnɛmuso don tɛnɛmuso man k'a to k'a fɔ k'a b'o fɔ antenne na tan kalabaranci ko k'an bɛ min ɲini a fɛ k'a ka weleli ninnu k'a kana yɛrɛ jɛ an tɛ fa ye bi an tɛ fa ye sini i tɔgɔ ni jamu Kamara Musa Awa Kamara ka bɔ min ka bɔ Sotiba awɔ ayiwa président ko Awa Kamara k'i bɛ k'i yɛrɛ jɛyali min kɛ k'i ka n'o kɛ ayiwa k'ale tɛnɛmuso an ta dɔn jumɛn awɔ bon problème foyi t'a la n tɛ ka n yɛrɛ jɛya ni question fɔra diyagoya la i b'a jaabi n bɛ ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ sinon yɛrɛ jɛyali ko tɛ ayiwa nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo aleykum salam tɔɔrɔ sɛ i bɛ se k'i mabɔ i ka arajo la k'a faga yɛrɛ ok komi tɛrɛ caman b'u bolo anw minnu ye fantanw u tɛ dɔ d'anw ma i tɔgɔ ni jamu fɔ fɔlɔ kɛ ne ye Yalan Keyita ye Yalan Keyita i bɛ bɔ min ka bɔ Sabalibugu Yalan Keyita ka bɔ Sabalibugu ko fɛn t'anw minnu bolo k'a ka Ala kama ka dɔ d'anw fana ma kɛ a bɛ n'i jaabi président i b'a sɔrɔ ale garisɛgɛ ma bɛn n'a ye fɔlɔ sinon a dira caman ma ni ala ye mɔgɔ min garisɛgɛ don a la fana o b'a sɔrɔ inchallah i b'a di mɔgɔw ma n bɛ deli k'a di mɔgɔw ma alhamdulillah aya ni y'a ko kɛ ten i t'a sɔrɔ dɛ nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 si tu gères le maréchal te gère voilà nɛgɛjuru sira 20 21 00 11 allo allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu bonsoir Kasim bonsoir n tɔgɔ Seydou Traoré ka bɔ Kati Seydou Traoré Kati Sanafara i ka ɲininkali Seydou bon ne ta tɛ ɲininkali ba ye bon a ka bon n y'a débat nin su depuis a daminɛ fo sisan bon hakili la dɛ n kɔni a ye ne convaincu dɔɔni a ye ne convaincu parce que an tun ye kuma caman mɛn mais kana i sigi mɔgɔ n'i farinya i k'i sigi radio la ka bɛɛ bɛ k'i lamɛn i bɛ ka nin fɔ donc pour moi quand même il m'a un peu convaincu ayiwa a bɛ n'i jaabi voilà mais an kɔni an fana bɛ mun ɲini komi a bɛ ka forage kɛ yɔrɔw la a ka fɛɛrɛ kɛ ka na an kɔni ne fana b'a ɲini a fɛ a kana forage dɔ kɛ Sanafara lɛngɛ kɔrɔ
ayiwa a n'a ka conseil caman nka hakili la o bɛ sɛbɛnni na Amara fana b'i kɛrɛfɛ Amara ye n den Amara b'a yɔrɔ dɔn a y'a fɔ Amara ko tɛ minɛ président ko anw mago b'u la dɛ ko sanafara lɛngɛ kɔrɔ k'a mago bɛ forage la dɛ inchallah ko ni ala sɔnna ma a ka duwawu kɛ ala b'a nɔgɔya inchallah ni ala sɔnna nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo 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 bonsoir balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne ye Bɛnba Ture ye ka bɔ Bagadaji Lahawla la Bɛnba Ture ouais Bɛnba i ka ɲininkali a fɔ honorable ye ko RPM Bɛnba RPM Bɛnba bon ouais vraiment an bɛ député fo vous savez mɔgɔ caman bɛ don politique la i donko ye fɛn min f'i k'a dɔn a y'a donko a y'a yira an na bi k'a b'a donko dɔn politique la politique tɛ kumaba fɔ ye kɛwale ka bon politique kɔnɔ ni kuma ye vraiment commune den mɔgɔw b'a fɔ a ye baara minnu kɛ commune den kɔnɔ ala de b'a sara a sara t'anw bolo dɛ ala de b'a sara k'a d'a kan misiri si tɛ commune den kɔnɔ ni forage tɛ misiri min da la du tɛ commune den kɔnɔ bi k'a fɔ ko foragew ka ja ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ carré 5 o carré 5 bi forage kelen b'a kɔnɔ vraiment anw bɛ député fo a fɔlen kɔfɛ k'a ɲini a fɛ baara min n'a y'a daminɛ bi congrès kɛlen alhamdulilah rabil alamin n segintɔ de n tun tɛ congrès ko kalama dɛ n bɔtɔ de dugu kɔnɔ ne kɔrɔkɛlaw bɛnna u bɛ bɔlen dumunikɛyɔrɔ la place cinquantenaire la vraiment nisɔndiyara k'a ɲini a fɛ hali bi a kana dan a sigiyɔrɔ ma a kana dan a ka commune kɔnɔna ma mɔgɔw bɛ ka doléance minnu ɲini a fɛ n'a sera k'a fɔ a sira fɛ a bɛ ja mɔgɔw ye a bɛ ja ala ye a kana kɛ k'a fɔ k'a b'o kɛ tɔgɔ ɲini kama dɛ a k'a kɛ ala yɛrɛ kama a ka se ka don fantanw jigi kɔrɔ o de tun ye ne ka kuma ye a ka to b'a ka sala la ayiwa président ko RPM Bɛnba merci a diyara n ye Bɛnba ala k'i sara de fait que k'a fɔ commune den bɛɛ bɛ n fo o diyara n ye parce que n y'a fɔ mali ka di n ye o de kama n b'a fɔ ko mali ko ye yɛrɛ ko ye commune den ka di n ye commune den fana la mɛnɛ kura de ka di n ye Bɛnba dun tɛ bɔ mɛnɛ kura yɛrɛ mais vraiment ni ala sɔnna forage ko in anw taabolo de don an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ fana ka jɛ ka duwawu k'an ye yalasa a ka se ka continuer parce que o fana bɛ bɔ ala de la ni ala ye sini kɛnɛya di ka dɛmɛ don ni ala sɔnna an b'a continuer inchallah nɛgɛjuru sira 20 21 00 11 allo allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Mamadou allo Amara allo allo balimakɛ i bɛ se k'i ka radio faga awɔ n y'a fɔ halisa i b'a kɛrɛfɛ i b'a faga de pewu an tulo bɛ awɔ n ye mabɔ la yɛrɛ i ka ɲininkali i tɔgɔ ni jamu fɔlɔ n bɛ honorable fo i tɔgɔ ni jamu Diɲɛfa Konate halisa i ka radio mɛnɛnen don dɛ i b'i ka radio faga de sinon an tulo b'a la yan i b'a faga yɛrɛ de i ka radio in faga dɛ Diɲɛfa Konate Diɲɛfa Konate awɔ ka bɔ min ka bɔ Baŋɔn Jɛnɛbu la allo oui an tulo b'i la Diɲɛfa ka bɔ Baŋɔn Jɛnɛbu la i ka ɲininkali n ka ɲininkali dɛ an bɛ Umaru fo an kɔni ta ye duwawu de ye a bɛ ka kuma minnu fɔ ala ka ni tiɲɛw dɛmɛ ala k'an yɛrɛ dɛmɛ n'an kɔni min ɲini a fɛ an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na kan a bɛ dɛmɛ minnu na k'a di fantanw ma an mago b'o dɛmɛ kelen de la ne yɛrɛ kɔni an bɛ luwanse la a bɛ se ka dɛmɛ min k'an yɛrɛ ye an b'o laɲini a fɛ n'a sera ka dɔ d'an yɛrɛ ma an ka lafiya kɔrɔ ka bɔ luwanse la a bɛ diya an ye an b'o laɲini k'a fɛ a tulo b'i la a bɛ n'i jaabi voilà Diɲɛfa Konate a bɛ Baŋɔn Jɛnɛbu la o de kun don ayiwa président merci a diyara n ye hali bi n ye kuma kelen min fɔ o de don an bɛ to ala kɔ an bɛɛ b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ an ka se ka to ka don mɔgɔw jigi kɔrɔ o dɔrɔn de bɛ laban ni ala sɔnna a ma an b'a ka nimoro ta ni ala ye a garisigɛ kɛ min ye ala b'o d'an ma inchallah nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 allo 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 balimakɛ i ka radio faga pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu allo
i b'i ka radio faga fɔlɔ sinon an tɛ se k'i kumakan faamu yan. Problème t'a la. Awɔ. N ko. I tɔgɔ ni jamu. Mamadu Jalo. Mamadu Jalo ka bɔ min? Ka bɔ Barilabugu. Mais min bɛ ne fɛ k'a fɔ c'est-à-dire critiquer tɛ foyi tɛ. Émission in sigira kun dɔ de kan. Voilà, je pense que ni émission in lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko wele bɛ kɛ ka ɲininkali kɛ kun dɔ de la mais encouragement tɛ baasi ye forage ni fɛn minnu sen mais fɛn min ye k'a fɔ terrain dɔ di yan mais luwanse la n tɛ ka minnu luwanse la k'u critique o tɛ dɛ mais an bɛ fɛ ka avancer émission kɔnɔ an concentré bɛ radio de kɔrɔ mɔgɔ caman bɛ lamɛnni la vraiment ɲininkali minnu bɛ yen nɔ minnu intéressé don ni ko tɛmɛna n'u cɛ u k'a to olu ka appel ka don an ka se ka. E ka ɲininkali kɛ sisan kɛ e ka ɲininkali ye jumɛn ye? Ne ka ɲininkali lamɛnnikɛlaw kana ko kɛ bɛɛ ka weleweleli kɛ ka balimakɛ e b'i ka ɲininkali de kɛ bɛɛ n'a kuntilenna de don radio de don voilà i b'i ka ɲininkali kɛ tɔw fana b'u fana to i b'u bonya u fana ka hakilila kɔnɔna na. O de la n ye fɔ kuma kɔnɔ n ko critique tɛ dɛ hakililajigi. An y'o faamuya o. Ani Adi lamɛnni a ka fɛnw ɲɛfɔ an ka faamuyali kɛ. E ka ɲininkali dɔ kɛ sisan kɛ e ye critique min kɛ e yɛrɛ ka misaliya di. Nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo. Allo. Salaamaaleykum. Waaleykum assalam. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Amadu Umar Yatara. Amadu Yatara. Ka bɔ Direyi. Ka bɔ Direyi. Wallahi an ɲinan don an b'a fɔ. Parce que an b'a dɔn. N kɛ imamu bɛɛ dɔn. I b'i ka radio faga quoi ka kuma kosɛbɛ n t'an tulo t'i la ka ɲɛ. Min n'a faga sisan. Ɲana Adi ɲaga don a ɲɔgɔn kan ka gɛlɛ Mali la an bɛ yɔrɔ min na bi. Parce que a bɛ ka baara mun kɛ. N'a sɔrɔ faamaw bɛɛ bɛ ni ɲɔgɔn kɛ. Ayiwa ale yɔrɔ ka jan na kosɛbɛ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ lajɛ an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna u ka radio faga n'u b'a fɛ k'u ka ɲininkaliw kɛ pour que faamuyali ka se ka kɛ a ko la nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo. Allo. Amadu Sanogo i b'i ka radio faga quoi i b'i ka radio kɛrɛfɛ pewu. I ma radio faga dɔrɔn an tɛ se k'a faamu. D'accord. I y'a faamu sa. I bɛ radio faga hali bi ni radio bɛ kuma na dɔrɔn an tɛ se k'i kumakan mɛn ka ɲɛ. D'accord. Nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo. Allo. Ça va? Ça va balimakɛ i tɔgɔ ni jamu? Siri Konate. Siri Konate. Ok. I ka ɲininkali? An bɛ ɲɔgɔn a ye farima min kɛ. Sisan an caman bɛ ka mɔgɔw da kalama. A ye mɔgɔ labɔ caman kalama. A ye dugu to la. A ko fɛn bɛ sɔrɔ a la fɛn bɛ sɔrɔ. Ne dugu ma ka baara la mɔgɔ ka baara ka dugu la. An b'a ɲɔgɔn fo la. Dugu kɔnɔ fɛn t'an bɛ la a ye mɔgɔ labɔ kalama. O ka dugu la ye. Ayiwa. Nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo. 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 Oui, balimakɛ i tɔgɔ ni jamu? Sidi Yara ka wuli kɛ wazɛrini na. Sidi Yara. Sidi ka ɲininkali? Ni président fo. Bon kasi ɲininkali fila de bɛ ne bolo. Parce que ni n'a da tura Tabakɔrɔ kuma na. Géométrie dɔw delila ka yɔrɔ feere ne ma. U ko ne ma ko ne k'u ma yalima yɔrɔ in État ka yɔrɔ tɛ wa? U ko ma ko non ko président de k'u ma. K'u ka feere kɛ. Président jumɛn? Hadi. Donc ko ka da limite dɔ la. Bon yɔrɔ feere ne ma yɛrɛ u labanna ka ne ka yɔrɔ ɲagami tuguni. U ye papier to ne bolo ka papier di mɔgɔ wɛrɛw ma. Est ce que y'a faamu o ye ɲininkali fɔlɔ ye. Yɔrɔ jumɛn? Tabakɔrɔ. Tabakɔrɔ. Voilà. Ale ka mɔgɔw de ye yɔrɔ d'e ma ka taa. Hadi ka mɔgɔw tɛ dɛ. Géométrie dɔw de yɔrɔ feere ne ma Tabakɔrɔ. N balimakɛ. N bɛ nalen o. Sisan ne tun bɛ fɛ k'a dɔn Tabakɔrɔ situation ne a b'a a ka yɔrɔ limite hakɛ min n'o o kɔfɛ. Parce que yɔrɔ min yira. Poto turulen don ka version rouge k'a la. Poto turulen don ka version rouge k'a la. Voilà. Est ce que y'a faamu?
donc u ko ma dɔw mina bɛ taa yɔrɔ na u ko ma ko hadi de y'a f'u ye u kana taa poto k'a daminɛ poto kɔfɛ k'u bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ feere bon ala kɛ ne ye yɔrɔ san bon a ma kɛ yɔrɔ ɲuman ye yɔrɔ naani fɛn baara k'a la yɛrɛ mais laban na u nana mɔgɔ wɛrɛ bila ka don tuguni Sidi i bɛna jaabi sisan ɲininkali filanan ye jumɛn ye hadi ne yɛrɛ seguka de mais hadi bɛ baara min na n bɛ se k'a fɔ ko min den mɔgɔw t'a dɔn hadi bɛ mali bɛɛ de n'a hadi ɲɔgɔnna 2-3 kun sɔrɔla mali kɔnɔ kasi mali dekun caman tun bɛ bɔ a la salamu alaikum alaikum assalam merci ani ce mɔgɔ caman bɛ yen zoomètre caman bɛ yen n bɛ se k'a fɔ hali zoomètre tɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa feereli kɛ ni ne tɔgɔ ye k'a fɔ ne ko nin yɔrɔ in ka ɲi donc a tɛ hadi ka yɔrɔ kɔnɔ aw b'a san a caman ye ka mɔgɔw lafili u bɛ papiye u k'a la k'a di mɔgɔw ma mais k'a fɔ ne ka yɔrɔ dan ye nin ye ou bien état ka titre dan ye nin ye mɔgɔ min bɛ se k'o dɔn ni u sera mɔgɔ mɔgɔ ma k'u bɛ yɔrɔ feere a ma o kɛra hadi de b'a feere i ma o kɛra mɔgɔ wɛrɛ de b'a feere i ma i kan ka taa papiye vérifier n'i taara papiye vérifier i kan ka se urbanisme na n'i taara urbanisme na olu bɛ se ka dancɛw f'i ye u bɛ se k'a f'i ye n'i taara domaine na domaine b'a f'i ye titre bɛ yan kan titre tɛ yan kan yan ye état ka titre ye yan tɛ état ka titre ye état ka titre bɛ dan yan donc mɔgɔw k'a dɔn fana k'a fɔ n'i bɛ dugukolo san sariya de b'a la dugukolo problème foyi t'a la i bɛ se ka dugukolo san mais dugukolo titre t'a la permis t'a la lettre b'a la mais hali ni lettre b'a la lettre fana f'i ka taa vérifier a signera yɔrɔ min ni ka taa dɔrɔn u k'a fɔ k'a ka ɲi o tɛ u kan ka zoomètre da i kan ka taa f'i ye ko yɔrɔ in ye yan ye parce que n'i taara ni papier u b'a f'i ye papier ka ɲi maintenant ni e taara mais papier yɔrɔ feerelen ma yɔrɔ bɛ Titibugu la mais Titibugu ka bon ni Titibugu yɔrɔ min don i tɛ se k'o dɔn f'i ka taa zoomètre u ko yɔrɔ min ko k'a ka ɲi o zoomètre ka bilen ɲɛ ka taa yir'i la donc dugukolo ko a kɛra cogo cogo n'i b'a kɛ i k'i jija n'i ma passé notaire fɛ i passera mairie fɛ o i passera cercle de fɛ o a zoomètre ka bilen ɲɛ ka taa yɔrɔ yir'i la o de ka ɲi. ayiwa président nin ye Bubu Jalo ka ɲininkali ye ko san mara la ani bila ko aw ye mɔgɔw ka conseil caman san ye ko ni conseil min ka girin moto kelen 300 000 ou 200 000 k'aw y'o kɛ ko ka se ka conseil sɔrɔ. u ye kuma caman fɔ o la olu bolo mɔgɔ bɛ se ka san mɔgɔ min b'a fɔ mɔgɔw bɛ san o bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya de parce que n'i bɛ se ka san de i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka san ne bolo maliyɛn tɛ se ka san maliyɛn ka fierté tɛ se ka maliyɛn permet ka san mais ni ale bolo mɔgɔw bɛ se ka san ne bolo sankaw ye bɔbɔw de bɔbɔw ma se ka minɛ hali jɔnya la kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ se ka feere an ye parti créé conseillers nana maires nana députés nana ne yɛrɛ ye député ye parti bɛ créé don min na ne b'a kɔnɔ ne ni min filɛ studio kɔnɔ ale fana tun ye maire ye a b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yan o ye député ye o tun b'a kɔnɔ donc mɔgɔw nana de a diyar'u ye ni mɔgɔw nana fana an bɛ parti baara de la wajibi an bɛ bolifɛn d'u ma u ka boli ka parti baara kɛ bolifɛn fɛn fɛn dira MPM tɔgɔ la yɔrɔ yɔrɔ a bolifɛn si ma deli ka di mɔgɔ ma an ma bolifɛn kelen di mɔgɔ ma ko hɔn i ta don a bolifɛn bɛɛ papier bɛ parti tɔgɔ de la parti bɛ ka baara kɛ cogoya wɛrɛ la a ka kan cogo min u k'a tigiw ɲininka u ka bolifɛn u ka papier yir'u la a bɛ parti tɔgɔ de la parce que parti baara kɛ minɛnw de don an tɛ mɔgɔ bila ka don wotoro kɔnɔ k'a bɛ taa parti baara kɛ non an bɛ moyen de d'i ma i bɛ taa parti baara kɛ ni min ye ni parti yɛrɛ ka moyen ye mais n'ale bolo k'an y'u san de problème foyi t'a la donc ale b'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka san mais anw bolo mɔgɔ tɛ san. nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11. salamu aleykum Kasum. aleykum assalam Jalo Kucala. an ka foli b'i ye. i yɛrɛ don. alhamdulilayi Kasum. an b'i fo ka kulobɔ Kasum ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo. u tulo b'i la. Kasum n ka ɲininkali ye min ye ka ɲɛsin président ma. Kɔlɔnjaba élection waati. a bɔra Bamakɔ a taara Siriki Konate dɛmɛ. k'a sɔrɔ ani honorable Umaru Mariko tun bɛ yen. munna a ye Siriki dɛmɛ ka honorable Umaru Mariko to yen. voilà filanan ye min ye bon an bɛ se k'o cɛ ko k'a kana tɛrɛnko kuma fɔ an b'u to yen. a ma fɔ k'a kana tɛrɛnko kuma fɔ dɛ. an bɛ se ka fɔ. i ka ɲininkali tɛ yan.
ale bi abere kama ngale bora ka so kana sigi ko pour ka ɲininka de a ko cɛ b'a ka tɛrɛ ko kuma fɔ aya an fana bɛ yan ayiwa an fana mako tɛrɛ ɲanga da pani président ala ka dɛmɛ kɛ k'i taara Sidiki fa dɛmɛ Kucala k'a sɔrɔ Kɔlɔnjɛba a ma faamu de ma taa Sidiki fa dɛmɛ MPM lisi tun bɛ yen ne ma taa Sidiki fa dɛmɛ Sidiki fa ma ne wele ko n ka taa dɛmɛ n ma taa dɛmɛli kama n ma taa Umaru Mariko tiɲɛni kama ne taara n ka parti bɛ yen n k'a f'i ye cogo min na k'an bɛ politiki kɛ cogoya wɛrɛ a na ka kan cogo min n taara n y'a ɲɛfɔ Kɔlɔnjɛbakaw ye de fɛn min bɛ sɔrɔ assemblée la n ye an ka bulletin fɔ k'an ka avantage fɔ an bɛ sara min ta n y'o fɔ an bɛ essence sɔrɔ min k'o fɔ an bɛ téléphone min sɔrɔ k'o fɔ monture min bɛ yen k'o fɔ indemnité min bɛ yen k'o fɔ k'a yir'u la k'a fɔ fɛn bɛ sɔrɔ a la donc n'u bɛna mɔgɔ ta u ka mɔgɔ ta mɔgɔ min bɛ se ka u sini ka jɔ u ye ka jɔ u jigi kɔrɔ n taara o de f'u ye parce que ni n taara hali ni n bɛ MPM de dɛmɛ ni MPM député de bɛ na élu o tɛ n bali ka population la dɔnniya fɛn min bɛ yen n'a élila yalasa population bɛ se ka ɲɛsin a ma a ka se ka baara kɛ a sigida la donc n ma taa Sidiki dɛmɛ Sidiki t'a kalama n bɛ taa don min ni Sidiki ma kuma an tɛ parti kelen na. mais k'i ye Umaru kɛlɛ. ma Umaru kɛlɛ ni tiɲɛ fɔli kɛra mɔgɔ kɛlɛli ye alhamdulillah n taara tiɲɛ de fɔ ma Umaru tɔgɔ fɔ ye ma tɔgɔ fɔ sini ni Umaru bɛ ɲɔgɔn dɔn assemblée la on a fait au moins 11 ans ensemble à l'assemblée donc basi ma deli ka tɛmɛ ne n'ale yɛrɛ cɛ particulièrement donc ma taa tɔgɔ kama a don Burama Kone bɛ ne bolo o bɛ ne ka lisi kan Kɔlɔnjɛba n taara n ye heure kelen ɲɔgɔn de kɛ Kɔlɔnjɛba mais hakilinata ye min ye Mali ko la hakilinata ye min ye assemblée ko la hakilinata ye min ye développement local la n y'o de fɔ. ayiwa nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo. allo. balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Mati Balo. Mati Balo. Mati Balo. Mati Balo. numukɛ i ka ɲininkali. ne ka ɲininkali min ka ɲɛsin président ma. sari ne kɔni y'a lamɛn su na. nka ne dusukun sɔnna ye. sinon tɔgɔ cɛn minnu kuma minnu fɔra vraiment ne tun banna la ala ko tiɲɛ. nka a bɛ ka kuma kama su na. sinon n dusukun tɛmɛsɛn. ayiwa. mais ne bɛ fɛ ka min f'u ɲɛna. anw ka députés de don. voilà ka fɔ n bɛ yɔrɔ di fantanw ma. o tɛ ne yɛrɛ ka solution ye parce que an bɛɛ de bɛ loyer la u k'a lajɛ Mali loyer sira ka gɛlɛn. mais fantan de ka ca ni faama ye. o tiɲɛ ye. bon n'u bɛ se u ka jɛ k'u tigɛw di ɲɔgɔn ma. ni le sɛn sara an bɛ wuli sɔngɔw na. o don dɛ. mɔgɔ bɛ to lafiya la cogo min na. sinon don o don dɔ de bɛ farala loyer wari kan. i y'a mɛn donc u tɛ se ka fantan bɛɛ sɔn du la mais n'u sera ka kɛlɛ kɛ. sariya ka sɔrɔ dɔ bɛ bɔ loyer la cogo min. voilà u ka se ka labɛn quoi. ayiwa. ala ka bolo mɛn. amina rabi Balo. président nin ye Mati Balo ka ɲininkali. wayi o ye min fɔ vraiment a ni ce o de ye jamana taabolo ɲuman ye parce que subvention bɛ di jamana caman na sur le plan locatif socialement an bɛ ka maison sociaux kɛ cogo min na location fana bɛ se ka kɛ a ɲɔgɔnna na a bɛ kɛ Faransi a bɛ kɛ yɔrɔ caman mais a kɛra cogo cogo an bɛ taa dɔɔni dɔɔni n'an taara dɔrɔn an bɛ se ni ala sɔnna a ma n'an bɛɛ bolo farala ɲɔgɔn kan état bɛ se ka o lajɛ députés bɛ se ka a lois kɛ pour que location ko la au niveau comment on dit ministère de la santé et des affaires sociales a bɛ se ka kɛ au niveau la affaires sociales bɛ se k'a lajɛ comme a bɛ se k'a lajɛ INPS niveau la donc a bɛ se k'a lajɛ dans tous les cas assemblée bɛ se ka loi dɔ ta pour que location bɛ se ka nɔgɔya parce que mɔgɔ min y'a ka du jɔ wajibi a b'a ka location sɔrɔ mais l'état n'i bɛna location ta a bɛ se ka kɛ i ka contrat signé tɔ n'a a resserré la état bɛ se ka fɛn dɔ t'a la donc o bɛ se ka kɛ mais pour que k'o kɛ il faut que jamana yɛrɛ ka sigi insécurité ka ban fɛn caman bɛ yen o ka ban fɔlɔ n'o kɛra mɔgɔw bɛ se ka ɲɛsin o bɛɛ ma mais n b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen. amina yarabi. merci. nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo. 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 oui allo. i tɔgɔ ni jamu. Adama Kamara ka bɔ Bamako commune 4 Kalabamugu.
Adama Kamara, ka ɲininkali. Bon, ɲininkali ba kɔni tɛ ne fɛ, ne ta ye ka président fo. Vraiment an kun ye tɔgɔ tiɲɛ kuma caman mɛn a kan. Mais tiɲɛ yɛrɛ la a ka éclaircissement ninnu ye mɔgɔ convaincu. Bon tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye, mun yɛrɛ ka di anw ye sisan. O kun ye n'an kun sera ka président ka numéro sɔrɔ. A ka di an ye vraiment ka club de soutien de sigi a tɔgɔ la yan bi. Kalaban wa? Kalabanbugu commune Kati kɔnɔ yan. E de b'i ka numéro ci sa kɛ, n tɛ président kɔni ta tɛ se ka fɔ antenne kɔni kan n terikɛ. Oui, anw caman sigilen don k'o kɔnɔ koyi. E k'i ta fɔ ka na. An b'o di a ka conseiller ma. I ka numéro? 69 59 15 60. Ayiwa u y'a ta. Ok. U b'i wele. N'Ala sɔnna k'an b'a di fo. A tulo b'i la. Merci bien. Président club kelen sɔrɔla Clérou sanfɛ dɛ. An bɛ maa laban ta parce que a ye mɔgɔ 20 de jaabi bi su in na. An bɛ mɔgɔ laban ta. Allo? Allo? Balimamuso i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Kadija Tarawele. Kadija Tarawele. Awɔ. Kadija i ka ɲininkali. Ne ka ɲininkali. An tun ye kuma caman mɛn président kan. An ka bi a ka kuma ninnu na. A y'an convaincu. Donc an b'a fɔ a ye. Hali bi a ka continuer. A y'a fɔ cogoya min na jigi sira kan. O bɛ diya an ye. Sinon anw yɛrɛ tun t'a dɔn commission bɛ kɛ tan bi. A balana. Parce que an ye kuma tɔgɔ jugu caman ma. Awɔ. O ye ne ka fɛn. I Tarawele. Nse i dɔwɛrɛ. Nse. Président nin ye nɛgɛjurutigi laban ye su in na. Ni min b'i bolo ka fara ale ka kuma kan. Bon a diyara n ye min fɔ cogo min na ni mɔgɔ kuma bɛ fɔ i kan kuma jugu o tɛ baasi ye mais n'a kɛra i sɔn ye o de ka jugu. N'i bɛ politiki la fana a ko ka ca mais n bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ dɔrɔn hali bi an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma. Jamana bɛ yɔrɔ min na hali ni an farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ wɛrɛw fara an kan jamana ko ka gɛlɛn. Kuma tɛ k'a fɔ ni an yɛrɛ fara la an bɛ yɔrɔ min na ko bi politiki mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n bɛ segin a kan bɛɛ k'i ka politiki minɛn bila kɛrɛfɛ an ka jamana lajɛ. N'i y'a mɛn i kɛra député ye o i kɛra ministre ye o n delila k'a fɔ ministre ka interpellation na o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen bɛɛ ka jɛ sécurité assureli jamana denw de bɛ se ka sécurité dɛmɛ parce que n'i ye mɔgɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔ min i sigara la n'i y'a ɲɛfɔ sécurité mɔgɔw ye u bɛ se k'a tigi lajɛ mɔgɔ tɛ se ka na tiɲɛni kɛ yɔrɔ la ka sɔrɔ a ma don yɔrɔ dɔ la donc n'an bɛɛ wulila ka lajɛli kɛ an bɛɛ wulila k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka finitigiw dɛmɛ pour que jamana ka sécuriser ne bolo o ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye. Minnu fana bɛ yen n'u bɛ préavis de grève déposera u ka droit de don. Adamaden i b'i bila bɛɛ place la u ka droit de don mais jamana bɛ yɔrɔ min na a man ɲi dɛ jamana bɛ yɔrɔ min na a lamagali man ɲi dɛ n'an sera ka wagatinin bila yalasa jamana ka sigi fɔlɔ n'a sigira n'an b'a ta da min kan an b'a ta o kan o de ka fisa an bɛ yɔrɔ min na sisan ka wuli ka jɔw kɛ comme ni régime normal de bɛ yen o man ɲi dɛ en tout cas an bɛ wele dada maliyɛn bɛɛ ye jamana ko don o de kama an ka parti ko mali ko yɛrɛ ko ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma mali kama an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma malidenw kama mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ni mankan wulila ou bien mɔgɔw ma taa baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ fara gɛlɛya kan donc an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma n bɛ segin a kan bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma yalasa min bɛ yen o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn na sabula transition de don an ko camancɛ fanga ni camancɛ fanga nana ɲɛna fanga min bɛ na o bɛ kɛ fanga basigilen n'o basigira jamana bɛ bɔ a nu ma mais ni camancɛ fanga ma ɲɛ fanga min bɛ na a tɛ ɲɛ dɛ donc an bɛ ala deli que ala maliyɛn bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu an ka se ka don da kelen fɛ an b'a ɲini jamana den bɛɛ fɛ u ka danaya da mouvement pour le Mali ka MPM bɛ Mali fan o fan an b'a ɲini bɛɛ fɛ aw ka don a la aw ka parti de don mɔgɔ bɛ Mali ko la MPM y'i ka parti ye
i ka don MPM na MPM nalen bɛ ka parti ko kɛ cogo min o ye ka politique kɛ cogoya la a ka kan cogo min na cogoya la a ka kan cogo min na an danbe an taabolo ka politique kɛ ni o ye k'a kɛ ni faamuyali ye k'a kɛ ni an sigida ɲanamali ye donc bɛɛ k'i jija i bɛ yɔrɔ yɔrɔ n bɛ nin parti la n bɛ nin parti la o to yen don MPM na ni donna MPM na ni ala sɔnna ma i sigida bɛ bɔ a kalama k'i bɛ MPM na ni donna MPM na i sigida b'a dɔn k'a fɔ i donna parti la ni ala sɔnna ma an sigilen don ka bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ka na MPM t'an ta ye dɛ maliden bɛɛ ta don hakɛto b'a la sali ala muhamadu salim an b'a fɔ a lamɛnbagaw ye ko nin de kɛra o tulo garisigɛ ye bi min ye Adi Ɲagandu ye ale de tun ye an ka maa welelen Mouvement pour le Mali MPM o ɲɛmaaba don parti a y'a ka kɔngɛrɛba fɔlɔ kɛ o hukumu kɔnɔna de la an ye yamaruya ɲini yaasa a ka se ka na n'a ka masala a y'an bonya parce que a y'an bisimila juma tɛmɛnen a ka so an n'a kumana kosɛbɛ an ye ɲɔgɔn faamuya yanni émission in ka kɛ kuse tera an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ablaye Basole an bɛ ɲɔgɔn dɔn komi n den kɔnɔ kɔni an ye Yusufu ka janjo kɛ ka tɛmɛ ni MPM sigi daminɛna an b'an hakili to ɲɔgɔn na fana bon voilà donc an k'an bɛn alamisa wɛrɛ n'Ala na kira sɔnna a ma